ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओंकारिति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। তো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, আজকে আপনারা সময় বার করে এসেছেন। আর যেহেতু বলেছিলাম, তাও আপনারা আরো আগ্রহ করে এসেছেন। তো মঙ্গল আরতিতে ম্যাক্সিমাম লোকেরা ছিলেন না, তাই তো? পরে এসেছেন। আমি মঙ্গল আরতি, এই সময়টা হচ্ছে সন্ধ্যা আরতির সময়, কিন্তু আমরা মঙ্গল আরতি কেন করাচ্ছি? কারণ মঙ্গল আরতি বাড়িতে প্রত্যেককে আপনাদেরকে করতে হবে, ঠিক আছে? যারা যারা ভক্তিপথে এসছেন, এগোচ্ছেন, তো প্রত্যেকেই কিন্তু বাড়িতে এই জিনিসটা শেখা জরুরি। তো পরে যাতে কেউ এরকম না বলে যে আপনার আপনার কোর্স ইনস্ট্রাক্টর শেখায়নি, ঠিক আছে? আপনাকে যার দায়িত্ব ছিল, আমি নিজের দায়িত্বটা করছি। তারপর আপনি শিখুন না শিখুন, তারপর আমার দায়িত্ব নেই, ঠিক আছে? যে সিনসিয়ার হবে সে শিখবে। এবার হাত ধরে ধরে, খুব কম ব্যাচে এরকম হয় যে হাত ধরে ধরে এরকম শেখানো হয় যে কি ভুল করলেন কি ভুল করলেন না, ঠিক আছে? তো এখানে যখন আমরা শিখতে পাচ্ছি, তো সেটার যদি আমরা যথেষ্ট যদি আমরা সুযোগ নিতে পারি, তাহলে অনেকটা আমরা অ্যাডভান্স করব। তো যেই জিনিসটা করণীয় এখানে মঙ্গল আরতিতে, একই জিনিস সন্ধ্যা আরতিতেও হয়, ঠিক আছে? তো বাড়িতে কিন্তু দুটো আরতি যদি করতে পারেন তাহলে সব থেকে বেস্ট, মঙ্গল আরতি সকালে, সন্ধ্যা আরতি। কিন্তু যদি না হয়, তো কি করতে হবে? কিন্তু বাঙালিরা কি করে? সন্ধ্যা আরতি করে, তাই না? সন্ধ্যা পুজো করতে হবে, ঠিক আছে, সন্ধ্যা বাটি না দিলে হয়? কারণ বাঙালিদের বাড়ির আগের যে আমাদের যেটা কালচার, তো সন্ধ্যাবেলাটা আমার বেশি ইম্পর্টেন্স দিই। সকালবেলা 10টার সময়, 12টার সময় বাড়িতে শঙ্খ বাজছে, তাই তো? সব কাজ বাজ সেরে টেরে সবার বাড়িতে কটায় হয়? দুপুর 12টায় সকালবেলা আরতিটা হবে। কারণ অনেক কাজ থাকে, বিজি থাকে। কিন্তু যখন ইসকনে এসছেন, তার মানে আপনাকে এগুলো জিনিস শেখা, বেসিক ট্রেনিং এর ভাগ আছে। আপনি মঙ্গল আরতি জানেন কিনা, ঠিক আছে? তারপর প্রত্যেক লাইন, যেমন আজকে তো সন্দীপ করেছে, কিন্তু আমি এর পরের ক্লাসে র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করব। যদি এখন আমি জিজ্ঞেস করি, বলুন 4 নম্বর লাইন কি? হাত তুলে। এটিকেট কি আছে, যখনও কিছু কেউ জিজ্ঞেস করা হবে হাত তুলতে হবে, ঠিক আছে? অনলাইন অফলাইন যেখানেই আছে আমি জানি বলে বলতে বললে হবে না।
একটা আমাদের একটা বেসিক এটিকেট থাকে, হাত তুলুন, ঠিক আছে? 4 নম্বর কি বললো সে বলুন। সংসার দখলের মধ্যে চতুর্থ চতুর্থ লাইনটা, চতুর্থ প্যারা প্যারা, ঠিক আছে? সন্দীপ, হুম, বলুন। হুম। না, এই জন্যই তো জিজ্ঞেস করছি, বাড়িতে কতটা হচ্ছে এতেই বোঝা যায়। যখন इंटरव्यू है दिखार आगे सब, कितना दूध में कितना दूध है कितना पानी है सब समझ में आता है। हाँ, स्वादन्न तीर्थन हरिभक्त संघान कृतैव तृप्तिम भजतो सदैव मंदे गुरोषि चरणाय। মানে দেখে দেখে করুন, কোনো অসুবিধা নাই, এক না একদিন মুখস্থ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? দেখে করলেই একদিন মুখস্থ হবে। বলুন মানে, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तन हरिभक्त संघान, बताइए। राधाकांत प्रभु, बताइए। गुरुदेव 4 तरह का प्रसाद लगाते हैं, अच्छा। बताइए। 4 तरह का भोग प्रसाद में लगाए जाते हैं, या 4 तरह का प्रसाद भोग में लगाया, जो भी है, ठीक है। 4 রকমের কি খাবার কি আছে, খাদ্য পদার্থ? চব্য, চব, চাবানে वाला, চোষ, হ্যাঁ, চাটনে वाला, লেজ্জ, হ্যাঁ, 4টি জিনিস আছে তো চিবানোর, লিক করা। চাটনি কি করি আমরা? চাটনি আমরা চিবিয়ে খাই, তাই? হ্যাঁ, 4 রকমের জিনিস কি আছে? চব্য, চস্য, তারপর লেজ্জ, পেয়, তাই তো? এরকম কিছু আছে, দেখ। তো এই 4টে জিনিস আছে। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स चबा के खाते हैं, निगल लेते हैं, ठीक है। उस तरह से 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्त संघान, ठीक है। तो गुरु की कृपा से भगवान को जब भोग लगता है 4 प्रकार के प्रसाद, तो फिर हम लोग क्या क्या करते हैं उसको? स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संघान, स्वाद्व अन्न तृप्तान। तो भगवान के भक्त लोग तृप्ति करके क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। कृतैव तृप्तिम भजतो सदैव, इस प्रकार से हम लोग हमेशा भजन करें। ऐसे गुरुदेव को हमारा प्रणाम है। তো মঙ্গল আরতি ট্রান্সলেশনটা আমার মুখস্থ চাই পরের ক্লাসের মধ্যে। আমি র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আর র্যান্ডমলি যদি কেউ না বলতে পারে, যদি মানে না বলতে পারেন, আর লাইনগুলো না বল, চার কি আছে, সিম্পল 4 নম্বরে চতুর্বিধা আছে, ঠিক আছে। 5-এ কি আছে? হুম, শ্রী রাধিকা মাধবীর পারা, তারপর মাধুরী লীলা গুণরূপ নাম নাম, তারপর মানে পরের র্যান্ডমলি আমি জিজ্ঞেস করো, বিনা দেখে বলতে হবে, ঠিক আছে। তারপর 9 নম্বর কি আছে? 9 নম্বর গুরু অষ্টকম আছে, যাই হোক। তো 7 নম্বর বলুন। মঞ্জুলিকা মাতাজি, মাতাজি দীক্ষা নাম বলে যাচ্ছি, বলুন। মাতাজি দীক্ষা নাম মনোহরিণী চিত্রা মাতাজি, বলুন। চিত্রা সখী का চিকসলি যেতে হবে, ঠিক আছে, বলুন। तेना समस्त शास्त्रे उक्तस तथा প্রিয় তস্য বন্দে গুরু শ্রী চরণাম, ঠিক আছে। এর মানে কে বলবে? এর মানে, এর মানে কাকলি মাতাজি মানে, হুম হুম গুরুদেবকে ভগবানের সাক্ষাৎ হরিত্বেনা সমস্ত শাস্ত্রে, সব শাস্ত্রে একটাই কথা বলা হচ্ছে কি, গুরুদেব কিরকম আছেন? ভগবানের সমান স্তরে রাখা হয়েছে। সমস্ত শাস্ত্রে উক্ত তথা ভাব যত এব ষডভি, শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কিন্তু প্রভোরিয়া প্রিয় এব তস্য, তার মানে অতি প্রিয়, কিন্তু তার সাথে উনি ভগবানেরও অনেক প্রিয়। ভগবানের সমান বলা হচ্ছে, কিন্তু ভগবান নয়, তাই তো গুরু। তো এইগুলো যখন মঙ্গল আরতি করছি আমরা, আরেকটা হোমওয়ার্ক, যারা অনেকদিন ধরে করছেন, কারা কারা 1 বছরের বেশি মঙ্গল আরতি করছেন বাড়িতে, কারা কারা? হাত তুলুন। হ্যাঁ, রেগুলার করতে হবে, ঠিক আছে, হাত তুলুন।
তো যাদের যাদের বাড়িতে রেগুলারলি হচ্ছে, সেকেন্ড টাস্ক হচ্ছে যখনও মঙ্গল আরতি গাইছেন, গাওয়ার সাথে সাথে ধ্যান করতে হবে তার মানের উপরে। এটাই হচ্ছে আসল পারপাস। ঠিক আছে, শুধু বলে দিলাম হয়ে গেল তা না? সংসার দা বানাল, বাড়িতে প্রত্যেকদিন সংসার দা বানাল হচ্ছে, তাই না? সংসার দা বানাল মানে কি, এই জগৎটা ধাও ধাও করে আগুনের মতো জ্বলছে, তার মধ্যে ত্রাণায় কারণ্যে ঘনা ঘনাত্ম। গুরুদেব কিরকম আছেন? একজন কৃপা বৃষ্টি করার মতো একজন এমন মেঘ। মেঘই কিন্তু আগুনকে করতে পারে কিনা, শান্ত করতে পারে, তাই? আগুনকে শান্ত করার জন্য কোন ফায়ার ব্রিগেড আসে জঙ্গলে যখন আগুন লাগে? মেঘ আসে, তাই তো? অন্য কারো ক্ষমতা নেই। তো মেঘ, তাপের কারণে মেঘ তৈরি হয়, মেঘই নিচে থেকে যায়। তো সমুদ্র থেকে জলটা নিয়ে আসছে, ক্যারি করছে কে? মেঘ নিয়ে আসছে, তাই না? আমরা যদি জল নিয়ে যাই, কত টাকা পেট্রোল পুরোতে হবে কোথাও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু ভগবান এমন একটা সিস্টেম করেছেন, ন্যাচারালি কিন্তু বৃষ্টি হয়ে যায়। আর বৃষ্টি হলে দাবানল শান্ত হবে। দাবানল কিন্তু অন্য কেউ, দাবানল কে লাগায়? জঙ্গলে আগুনটা কে লাগায়? গোবিন্দ ঘোষ প্রভু গিয়ে আগুন দেশটায় লাগিয়ে তারপর পালিয়ে চলে আসে, তাই তো? না? চিং চিং। হুম, তাই তো? বলুন। গাছে ঘাসে ঘষে। এই জগতে আমাদের কি হচ্ছে, ঘর্ষণ হয়, তাই তো? প্রতিদিন ঘর্ষণ চলছে, তাই না? এমপ্লয়ি এমপ্লয়ার মে হতে হয়, চাকরি যারা করছেন মালিকের সাথে হচ্ছে, বাড়িতে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে হচ্ছে, সন্তানের পিতার মধ্যে হচ্ছে, মা বাবার সাথে হচ্ছে, হয় কি না? ঘর্ষণ হয়। আগুনটা লাগাইটা কে? হুম, আঙুলটা কে দেয়? টুম, কে দেয়? বলুন। আপনা আপনি লেগে যায়। সেই জন্য এই জগৎকে বলা হয়েছে, কার সাথে সাথে তুলনা করা হয়েছে? সংসার দাওয়ানাল। তো যখন আপনি গাইছেন, প্রথম লাইনটাই গাইছি আমরা, তখন কার সাথে তুলনা করছি? আমরা ধ্যান করছি যে গুরুদেব কৃষ্ণের সমুদ্র, কৃপা সমুদ্র আছে, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপা সমুদ্র সবাই জল পেতে পারবে না, কারণ লবণ আছে জলে। কৃষ্ণের কৃপা সমুদ্রকে উনি অম্বুদের মতো জল ধরে ধরে নিয়ে এসে মিষ্টি জলটা আমাদেরকে দিচ্ছেন, তারপর বৃষ্টি বৃষ্টি করাচ্ছে। কারণ আমাদের জীবনে এরকমই আগুন লেগে আছে, সেই জলটাকে যদি না পাই আমরা, তাহলে কোথায় যাবে জীবাত্মা? কলিযুগের জীব কোথায় যাবে? সেই জন্য আমরা গুরুর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ, শিল প্রভুপাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, আমরা নিজের গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞ। যারা শিক্ষাগুরু ভাবছেন, মানে দেখুন, এখানে যখন গুরু বলা হচ্ছে, শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু দুটোই কিন্তু আসছে, ঠিক আছে? তো গুরুর উপরে ধ্যান করা, কতবার ধ্যান করা উচিত? অন্তত 3 बार, ठीक है? मिनिमम 3 टाइम, नहीं तो 24 घंटा ध्यान करना चाहिए गुरु के ऊपर। जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप लाइफ में ऐसे वक्त, मतलब ऐसा कोई टाइम है जब आप गुरुदेव को भूल चुके थे? मतलब नहीं, नेवर वाज देयर एनी टाइम व्हेन आई वाज नॉट रिमेम्बरिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। कभी भी मैंने गुरु को भूला, मैं कभी गुरु को भी नहीं भूला और गुरु के निर्देशों को भी नहीं भूला। তো এতটা আমাদের এই থাকা উচিত। তো সকালে উঠেই আমরা যেটা প্রথম কাজ করছি মঙ্গল আরতিতে, কি করছি? সংসার দামানাল গাইছি। তো প্রথম থেকে যাতে ধ্যান করা, আমরা কি করি? থালা অ্যারেঞ্জ করতে হবে, বাসন ধুতে হবে, এটা করতে হবে, ফুল আনতে হবে, এটাতেই আমাদের মানে এক্সটার্নালে ফেসে যাই। বুঝতে পারলেন কি বললাম? বাহ্যিক ক্রিয়াতে ফেসে যাই, যেটা করতে হবে সেটা মাথায় আসে না। তুই বুঝতে পারছেন? তো মঙ্গল আরতি প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে সংসার ধামানাল মহাপ্রভু কীর্তন নিত্য গীতা, আমি যদি জিজ্ঞেস করি 6 নম্বর লাইন কি আছে? হুম, নিকুঞ্জ ইউনো মৃত দেখো, यायाली भी तत्राति दाक्षाय इति वल्लभास्य বন্দে গেল। এবার মানেটাও গিয়ে গিয়ে শুনিয়ে দিন। নিকুঞ্জ ইউনো রতিকেলি সিদ্ধাই यायाली भी, নামটা পরিচয় মানে দেওয়া হয়েছে, মানে আছে প্রত্যেকটার। ঠিক আছে, তাহলে তো খুবই ভালো। পরের সপ্তাহে আমি প্রত্যেককে মানে ধরবো, ঠিক আছে? আমি কি করব, মানে বলবো, আপনাকে লাইনটা বলতে হবে, লাইন বলবো, মানেটা পড়তে হবে, আর তুলে তুলে ধরবো। কি করবো? এরকম ভাবে, এরকম ভাবে, এই টাইপের, ঠিক আছে? তো র্যান্ডম কোয়েশ্চেন থাকবে। মঙ্গল আরতি আপনাকে নেক্সট ক্লাসে একদম আঙুলে থাকবে, ঠিক আছে এই জিনিসগুলো। দ্বিতীয়, বাড়িতে মঙ্গল আরতি করছেন, সুরে করতে হবে, আর ডাবল না, যেমন আজকে প্রভু দুবার গাইছিলেন, ঠিক আছে? চেষ্টা করুন একবারই গাওয়ার, কারণ তারপরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রও থাকে। আইডিয়ালি মঙ্গল আরতি মন্দিরে 18 থেকে 21 মিনিটে শেষ হয়, ঠিক আছে? মায়াপুরে মঙ্গল আরতি মোটামুটি 25 মিনিট চলে, ঠিক আছে, কারণ অনেকজন আছেন ওখানে।
তো বাড়িতে আরো তাড়াতাড়ি করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। যে 18-21 মিনিটেরই ব্যাপার আছে তা নয়, আপনারা তাড়াতাড়ি করতে পারেন, ঠিক আছে। কিন্তু আইটেমগুলো কটা থাকবে আরতির প্লেটে? চেষ্টা করুন সব আইটেম দিয়ে করার, কারণ শর্টকাট মারার চক্করে আমরা কি হয়ে যাই, সারা জীবন শর্টকাটেই চলবে। আমি 2-3টে জিনিস দিয়ে করি, 2টো দিয়ে করি, 5টা দিয়ে 4টে দিয়ে করি, বুঝতে কি কি থাকে আরতির থালাতে? ধূপকাঠি, আর প্রদীপ, তারপর পঞ্চপ্রদীপ, ঠিক আছে, তারপর জল শঙ্খ, তারপর রুমাল, আর ফুল, চামর, মোরপঙ্খ বেজান, ঠিক আছে। তার আগে শঙ্খ বাজবে, পরে শঙ্খ বাজবে, ঠিক আছে। तो এখানে যখন হবে, तो আরেকটা জিনিস मेरे नेक्स्ट क्लास से शायद नहीं तो ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि या तो दूर रही है सब कोई देख ही नहीं पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, कितना कौन सा कितनी बार देना है, কোনটা কতবার করতে হবে, এটাও কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিই, ঠিক আছে। কাদের কাদের ক্লাসের মনে আছে যে কোনটা কতবার দিতে হয়? হাতটা ভালো করে তুলুন, ঠিক আছে, এইরকম করে না যে মাথার উপরে বুঝে যাচ্ছে না। হাতটা ভালো করে তুলুন তো, কার কার মনে আছে? আরো উপরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার নামিয়ে দিন। কার কার মনে নেই, জানেন না, হাত তুলুন। ব্যাস এই করেন, এখন তো অনেকজনই হাত তুলেনি, ভালো করে তুলুন, নির্লজ্জ হয়ে তুলুন, আগে তুলুন ভালো, তুলুন। বিশ্বনাথ বাবু জানেন? শান, হাত তুলুন, হাত আচ্ছা সে উঠাও হাত। এতটা যে আমরা ক্লাসে আমরা দেখিয়েছিলাম, হাত ধরে ধরে দেখিয়েছি, কটা ক্লাস করিয়েছিলাম আমি মঙ্গল আরতির জন্য? মঙ্গল আরতি হোক, গৌর আরতি হোক, প্রত্যেকটা ক্লাস দেখিয়েছি। যদি প্রয়োজন মনে হয় আবার আমি ক্লাসটা পাঠাবো, ঠিক আছে, ডকুমেন্ট পাঠিয়ে দেবো কোনটা কবার ঘোরাতে হয়, সেই ক্লাসটা আবার ভালো করে দেখুন। বারবার রিপিট করাটাও মুশকিল হয়ে যায়, ঠিক আছে। ধূপ দীপ চামর কতবার কি কি হবে, এটা আপনাকে। আর যারা অনেক দিন ধরে করছেন, মাথায় মন্ত্রটাও রিপিট করতে হবে। এসো ধূপা, ওম কৃষ্ণায় নমঃ, এসো দীপা। হাজব্যান্ড ওয়াইফ এখানে কারা কারা ভক্ত আছে? পেয়ার মে ভক্ত হ্যাঁ, কোন কোন হাজব্যান্ড ওয়াইফ, হাত তুলুন ভালো করে, একদম ভালো করে হাত তুলুন। হুম, ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার উঠাও, হাতটা ভালো করে তুলুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। কাদের কাদের বাড়িতে প্রভুজি আরতি করে আর মাতাজি গান করে? হাতটা তুলুন। প্রভুজি আরতি করেন, মাতাজি প্রভুজি আরতি করেন, শিখিয়ে দিয়েছেন? আচ্ছা, প্রভুজি আরতি করেন, হ্যাঁ, আচ্ছা। কাদের কাদের বাড়িতে মাতাজি আরতি করেন আর প্রভুজি কিছু ঘুমায়, কিছু করে না, ঘুমায়, ঠিক আছে, হাতটা তুলুন। হুম। প্রভুজি কিভাবে, আমি তো মাতাজির কথা বললাম, প্রভুজি কিভাবে হাত তুলছেন, ঠিক আছে। শুনুন, যারা যারা কপাল আছেন, সকালবেলা প্রথম কথা 4টা 4:30টায় উঠে আপনারা চেষ্টা করবেন কি, এবার বেস্ট হচ্ছে মঙ্গল আরতির টাইম ব্রহ্ম মুহূর্ত, ঠিক আছে। তার জন্য 9টা 10টায় ঘুমিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে। 10টায় লাইট অফ, 9টায় লাইট অফ, ঠিক আছে। একবার করে দেখুন, বাড়িতে খুব ভালো লাগবে, লাইট অফ। লাইটের খরচা কমবে, ঠিক আছে। দ্বিতীয়, তারপর ঘুমোতেও হবে, ঠিক আছে। সকালবেলা তাড়াতাড়ি উঠে 4 to 4:30 মঙ্গল আরতি করা সব থেকে বেস্ট। যদি না পারেন 5টা 5:30 6টা 6:30 ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে। সব কাজ বাজ থাকে অনেক কিছু। যদি মনে হয় মালা আগে করতে চান, মালা আগে ফিনিশ করুন, ঠিক আছে। কিন্তু উঠতে হবে কটায়? তাড়াতাড়ি, ঠিক আছে। আমরা কি ভাবে, ও প্রভু তো 6:30 বলেছে, আমি তো 4টায় উঠে আমি মঙ্গল আরতি করবো, ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি উঠলে বেস্ট, আর তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে। আর দ্বিতীয়, क्या बोला, मंगल आरती क्या क्या करना पड़ रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ है তাদের রেসপন্সিবিলিটি আরো বেশি। কিভাবে? দুজনকে এক অন্যকে হেল্প করতে হবে। অনেক সময় হাজব্যান্ডকে ওয়াইফকে হেল্প করতে হবে, ওয়াইফকে হাজব্যান্ডকে, দুজন করলে তো এক অন্যের অনেকটা হেল্প হয়ে যায়। প্রভুজি পিছন থেকে গাইবে, মাতাজি আরতি করবে, বা মাতাজি আরতি, মাতাজি গাইবেন, প্রভুজি আরতি করবে। এই কম্বিনেশনটা কতটা ডেডলি কম্বিনেশন, হুম, মারাত্মক কম্বিনেশন, বুঝতে পেরেছেন? কেন? দিস ইজ দ্য বেস্ট কাইন্ড অফ কনভিগেশন which can be had in a गृहस्थ आश्रम। যেটা সব থেকে বেস্ট জিনিস করা যেতে पारे। हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर भगवान की आरती करते हैं, वेल इक्विप्ड रहे, ठीक है। हाँ रेयर, लेकिन अगर अगर दोनों भक्त हो गए हैं तो दोनों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं काम करके आ रहा हूँ मेरे को सुबह सोना है, ठीक है। अगर दोनों साथ में अगर मिल गया, ठीक है, थोड़ा मैं बोल दिया ना 6 6:30 7 बजे तक कर ली, लेकिन ऐसा नहीं कि 9টার সময় মঙ্গল আরতি হচ্ছে,
ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? সেটা চলবে না, ফাঁকিবাজি করলে চলবে না, ঠিক আছে? যেটা প্রায়োরিটি সেটা করুন। অনেক সময় বাচ্চাদেরকে পাঠাতে হয়, যতটা সম্ভব, যত তাড়াতাড়ি করা যায় সেটা করবেন। তারপর কি কি শিখতে হবে মঙ্গল আরতিতে? মঙ্গল আরতি একটা তো ঘোরানো, প্রথম কথা। প্রভুজিরা সব থেকে উইক থাকে, আমি বলছি প্রত্যেক প্রভুজিকে কিন্তু এগুলো ট্রেনিং দরকার, ঠিক আছে? বাঁ হাতে এটা ঘুরবে, এই জিনিসটা, ঠিক আছে? এই জিনিসটা যদি না করতে পারি তাহলে আর কি করলাম? ইসকনে এসে পূজারি সেবাই করতে পারলাম না, তাহলে কি শিখলাম? ঠিক আছে? তো এটা আমার জীবনে সামহাও দায় পড়েছিল বলে আমি শিখেছি। আর খুব ভালো, মানে লাইফে এমন একটা সিচুয়েশন, আগে আমরা মন্দিরে থাকতাম, মন্দিরে রাধা গোবিন্দ মন্দিরে চাকরি করতাম, মানে ডিউটি যেতাম, তারপর চলে আসতাম। তো সকালবেলা মঙ্গল আরতি করছি, আর কি এর থেকে ভালো আনন্দ কিছু আছে? কিন্তু যেहेतु मंदिर मिंटो मिंटो पार्क इस्कॉन 2011 में एक ऐसा समय आ गया, 11-12 में, कि टेम्पल में ब्रह्मचारी लोग इतने ज्यादा हो गए थे कि जो वर्किंग डिवोटीज है उनको बाहर शिफ्ट होना पड़ा। तो बहुत ही दुखद था वो हमारे लिए, कि राधा गोविंद जी को छोड़ के कहीं और जाके, क्योंकि पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ब्रह्मचारी होता तो मंदिर में रह जाता, तो तब ज्वाइन नहीं किया था, कुछ साल तक नौकरी किया है। तो गीता भवन बोल के एक बिल्डिंग है, वहां जाके हम लोग को शिफ्ट कर दिया गया, मतलब उठा के फेंक दिया। हम लोग इतना गुस्सा है मेरे को कि मंदिर में थे, राधा गोविंद के जगन्नाथ का मंगल आरती करते थे, हर दिन देखने को मिलता था, और यहाँ पे आके क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे रोटी बेल रहे हैं, ठीक है, खाना बनाने का कोई नहीं है, अरे हम लोग ही खाना बना रहे हैं, हम लोग ही ये सब कर रहे हैं, फिर ऑफिस जा रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं, लाइफ में कभी कभार झटका भी अगर लगता है तो उसके पीछे भगवान का कुछ रीजन रहता है। तो बहुत खुन्नस खा रहा था मैं, मतलब क्या उस दिन, मतलब अच्छा सा मंदिर का लाइवली एनवायरनमेंट, मिंटो पार्क, और यहाँ पे भगवान का फोटो के सामने हम लोग को डीटी से याद है ना, डीटी और फोटो में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लगता है कि नहीं, जब विग्रह के सामने करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। देर इज नो डिफारेंस। ভগবানের ফটো সামনে যদি প্রার্থনা করেন, ভগবানের ফটোকে আরতি করেন, একই ব্যাপার যেটা ভগবানের মন্দিরে করার। কিন্তু আমাদের মন অন্য কিছু বলে। তো সেই দায়ে পড়ে একটা ভাগ্যে একটা ভালো জিনিস হয়েছিল, যে আমাদের মধ্যে একটা পালায় কি হতো, मंगल आरती করার दायित्व पड़तो, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, फिर गाना भी है। तो ऐसे ही तो हम लोग डर के रहते हैं भाई, गाना ना पड़े, है ना? अगर बाई चांस, इसीलिए लेट से पहुंचेंगे, क्योंकि अगर पकड़ लिया प्रभु ने, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं, जैसे होता है ना, कभी कभार एक आदमी डूब रहा था, हम्म, तो दूसरा आदमी चांग से गिर के उसको बचाता है, बचा उठा, तैर तैर के बचा कर लेके आता है। तो जैसे उसको सब मीडिया वाले आके उसका इंटरव्यू लेते हैं, हेलो सर, आपने बचाया, कैसा लग रहा है आपको? बोले वो सब तो छोड़ दो, बात दूर की बात है, पहले बताओ मेरे को धक्का किसने दिया था, ठीक है? किसने मेरे को फेंका था उधर? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं तो गिरने वाला नहीं था, मतलब मेरे को कौन धक्का मारा? पहले ये बता। तो चलो गनीमत है, मेरे को तैरना आता है, मैं तो उसको भी उठा लिया मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभार धक्का मारा जाता है, ठीक है। अगर आप धक्का धक्का स्वीकार करो कि हाँ भाई चैलेंज मिल रहा है मुझे, दूर दूर में रहेंगे क्या है, টাইমে আসুন, চ্যালেঞ্জটা নিন, ভুল করলেই শিখবেন, ঠিক আছে? ভুল না করলে, যে ভুল করবে না সে শিখবেও না, ঠিক আছে? সেজন্য শেখার জন্য একটু নির্লজ্জ হতে হয়, একটু সবার সামনে একটু মান সম্মান গেল কি আছে, কিন্তু জীবনে কিছু তো শিখলাম, ঠিক আছে? এই কারণে শেখার জন্য ওই যে ট্রেনিংটা পেয়েছি, তারপর থেকে মন্দিরে পূজারি, ওইটা যদি না হতো তো পূজারিও হতাম না কোনোদিন, ঠিক আছে? পূজারি সেবাটাও শিখতাম না, কি কোনটার পর কি, মাথা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে, কোনটা কতবার ঘোরাবো। প্রথমবার থালা দেখছি, কোথায় রাধা গোবিন্দকে দেখতাম, এখন থালা দেখছি, ঠিক আছে? প্রত্যেকদিন থালা, এই কেমন কিসকে বাদ, ভয় লাগছে, इसके बाद को रुमाल कितनी बार, कोई कोई एक डिवोटी बोल रहा है इसको 3 बार घुमाना है, कोई बोल रहा है 7 बार घुमाना है, बोले इसको फोटो, छोटे वाला फोटो को 3 बार, इसको 3 बार, बड़े वाले को 7 बार। अरे परेशान हो, क्या है, हो क्या रहा है ये? ऐसे तो सबको एक ही रहता है, कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं कि कोई चीज 3 बार चेहरे पे, पूरा 7 बार, कोई 4-2-3-7, कोई पूरा 7। परेशान। तो ये सब सीख के अल्टीमेटली क्या हुआ, जितने लोग भी गीता भवन शिफ्ट हुए थे सबको ही पुजारी बन गए, मतलब सबको पता चल गया कि क्या करना है। अगर मान लीजिए, अगर वेल ट्रेंड, अगर पुरुष अगर आरती जानता है, तो घर पे आएगा तो वाइफ को सिखाएगा कि नहीं? अगर वाइफ को नहीं आता है, और यहाँ पे हमारे प्रभु जी लोगों को ही नहीं आता है, তুমি আরতি করো আমি ঘুমাচ্ছি, আমি গিয়ে কি করবো বলো, ও তো কিছু জানি না, ঠিক আছে? সেই জন্য বলছি প্রভুজিরা যাতে আরতি করতে জানে, ঠিক আছে? উত্তরী কিভাবে পড়তে হবে, উত্তরীর ধুতি কিভাবে পড়তে হবে, এগুলো ট্রেনিং যদি না পান আপনারা, কারণ এগুলো দায়ে পড়ে আমরা যাত্রায় করি। যাত্রাতে প্রত্যেক ভক্তরা যারা জানে তাদেরকে আমরা দায়িত্ব দিয়ে দিই, আপ করো। লেকিন এখানে তো সবাইকে করা উচিত না। এগুলো জিনিস যদি না পারেন, বাড়িতে করবেনটা কি? গৃহস্থ হয়ে
সবাই কি ব্রহ্মচারী আছেন নাকি? সন্ন্যাসী আছে এখানে কেউ? ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী কেউ আছে? যদি না থাকেন তাহলে বাড়িতে থেকে করবেনটা কি? মন আর ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণের সেবায় লাগাতে হবে। কিভাবে লাগাবেন? টিভি দেখে, না খবর দেখে, না ম্যাচ দেখে? বলুন। সারা জীবন যখন কৃষ্ণ চেতনাটা আসলোই না, প্রথমে কি আছে আমাদেরকে? পাঞ্চরাত্রিক দুটো বিধি আছে, পাঞ্চরাত্রিক বিধি আর ভাগবত বিধি। ভাগবত বিধি মানে কি? বলুন, দুটো বিধি কি কি আছে? ভাগবত বিধি মানে আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, পড়ছি, প্রচার করছি। কৃষ্ণ ভাগবত মানে শ্রীমদ্ ভাগবতম, ভগবত গীতা, যেটা আমরা পড়ছি বা প্রচার করছি, রিলিজ করছি কৃষ্ণের কথাটাকে। এটাকে কোন বিধি বলা হয়? ভাগবত বিধি। দ্বিতীয় বিধি হচ্ছে পঞ্চরাত্রি বিধি, মানে অর্চন বিধি। ঠিক আছে? নারদ মুনি কলিযুগের মানুষের জন্য একটু ডিসকাউন্টে একটা স্পেশাল বিধি তৈরি করেছিলেন, যাতে কলিযুগের মানুষ নিজের মন ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় লাগাতে পারে। ওদের জন্য একটু কম নিয়ম, রিল্যাক্স করে এই অর্চন বিধি দেওয়া হয়েছে। তো দুটো বিধি মানে কি কি? भगवान विग्रह सेवा, ठीक है सर। हिंदी हिंदी में बोलना पड़ेगा, बीच बीच में हिंदी बोलना पड़ेगा, है? मतलब दो विधि है, एक है पंचरात्रि विधि, दूसरा है भागवत विधि। एक विधि मतलब भगवान की कथा का श्रवण करके उसमें निमग्न रहना और वो प्रचार करना। तो एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी बात बता। खड़गपुर के एक डिवोटी है, उनका दीक्षा होने वाला था 2021 में, ठीक है, 21-22 में। तो हम लोग इतने सालों से भक्त हैं, आईआईटी खड़गपुर के डिवोटी, सीनियर प्रोफेसर सब, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। दीक्षा के टाइम में हम लोग इंटरव्यू लेते हैं ना, मैं भी इंटरव्यू बोर्ड में रहता हूँ, तो पूछ रहे हैं भाई बताइए फिलोसफी का क्वेश्चन, फिलोसफी, हाँ ठीक है, भगवत गीता में ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, बेसिक फिलोसफी क्लियर। अभी उनसे पूछा प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल देखिए ऐसे, भगवान सेवा, आरती बताओ, आरती की थाली में क्या क्या रहता है? ये तो ई डिपार्टमेंट हम तो नहीं देखते हैं, मतलब कौन हमारी गुड वाइफ देखती है? मतलब भाई तो आपको क्या आरती नहीं करना पड़ेगा? दीक्षा होने वाला है, इतने सालों तक आपके शिक्षा गुरु ने नहीं बताया, या फिर अगर नहीं बताया आपको तो सीखना चाहिए। मतलब ये सबसे हम दूर रहते हैं, मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि नहीं? आप भक्ति में आए हो, भगवान का सेवा करना नहीं आता है, तो भगवत धाम कैसे जाओगे? वहां पे भी आपको तो आरती करनी पड़ेगी भगवान की। হুম? সবাই তো চামর ঢোলাচ্ছে, বিশাখা আদি সখীগণ সবাই সবকিছু করছে, তো এতটুকু এখানে শিখলেন না, ওখানে কিভাবে যাবেন? ও আচ্ছা, বলো ঠিক আছে, পরের পরের জন্মে আবার শিখে নাও, কি আছে, ভালো না? नेक्स्ट लाइफ में सीख लेना। क्या करना है, ये बेसिक चीज तो सीखना पड़ेगा कि नहीं? तो आरती करना भगवान, सोचिए क्या सौभाग्य है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को दिया दिखाता है, करोड़ों जन्मों के पाप उसके धुल जाते हैं। इतना एक घी का दिया दिखाने का इतना महत्व है। हम सिर्फ कार्तिक में दिया दिखाते हैं, हाँ भाई कार्तिक में ना बहुत बड़ा फल मिलता है। अरे भाई, तो नॉर्मली भी लगाएगा तो करोड़ों फल निकलेगा तेरा, करोड़ों पापों से मुक्ति होगी। एवरी डे घी का दिया भगवान को दिखाना। শাস্ত্রে বর্ণনা আছে যে আমরা কল্পনা করতে পারবো না কত আমরা ভগবানের প্রতি প্রেম উপলব্ধি করতে পারবো, আর আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্তি হবে। নাহলে গৃহস্থদের কোথায় থেকে শুদ্ধিকরণ হবে বলুন? ও তো মায়াতে, মায়ার জগতে আছে, পয়সা কমাচ্ছে, কোথায় থেকে হৃদয় শুদ্ধ হবে? আর গৃহস্থ কি এই কি বললাম, দুটো বিধি আছে, পাঞ্চরাত্রি বিধি, भागवत विधि। भागवत विधि माने प्रचार विधि, ग्रंथ अध्ययन प्रचार करो, लोगों को कृष्ण भक्ति में लेके आओ। लेकिन खुद भगवान की सेवा जब करना है, रिलीज करना है भक्ति को, वो कौन सी विधि है? पंचरात्रि, भगवान का अर्चन, भगवान की सेवा, पर्सनल सेवा है। दोनों विधियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर देखा जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट कलयुग में है भागवत विधि। कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भागवत से भेजा फ्राई होता है, ठीक है, भेजा अच्छे से पूर्ण रूप से शुद्ध होता है कृष्ण कथा सुनने से। कोई अगर आरती कर रहा है, 100 साल से आरती कर रहा है, लेकिन कृष्ण कथा नहीं सुनी, क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम डेवलप नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर भागवत कथा, अगर भागवत कथा में अगर है कृष्ण कथा, एवरीडे बुक रीडिंग कर रहा है कोई, गुरु से सुन रहा है, लेक्चर दे रहा है, कृष्ण कथा प्रचार कर रहा है कोई, ऑटोमेटिकली दैट विल ऑल्सो इक्वली प्यूरिफाई हिम। मतलब इनफैक्ट बोला जाता है दो विधियों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? भागवत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंचरात्र को नेग्लेक्ट करूं। इसीलिए सुबह उठ के मंगल आरती में जगे रहना ये बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग में। प्रभुपाद कहते थे कि 12 साल तक अगर कोई मंगल आरती के टाइम में अगर जगा रहे और भगवान एवरी डे अगर मंगल आरती करता है, 12 বছর যদি কন্টিনিউয়াসলি কেউ এক টানা मंगल आरती করে, তো ওর বাণীতে কি হয়ে যাবে? সিদ্ধি চলে আসবে, যা বলবে সেটাই হবে।
जेटा बोलवे आशीर्वाद होगा, फलेगा वो। समझ में आया? इतनी सिद्धि आ जाती। और हम लोग क्या करते हैं, रात को जगते हैं, सुबह सोते हैं, पढ़ाई अच्छा होता है रात को। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब एडवांटेज ही ऐसा है, इतना पावरफुल मुहूर्त है ये। सुबह उठ के जग के भगवान की सेवा करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा पावरफुल टाइम है। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कलयुग में। जब से ये लाइट आ गया ना, लाइट आ गया तो हमारा मेलाटोनिन निकलता ही नहीं है ना। हाँ, उसके बाद तो ये वाला लाइट आ गई। इसीलिए जल्दी सोना बहुत जरूरी है। नहीं सोएंगे, पहले के जमाने में 8 बजे 9 बजे मैक्सिमम लोग सो जाते थे। क्या करना है रात के बाद, अंधेरे के बाद कुछ दिया दिया লণ্ঠনের আলোতে সবাই পড়তো। কি করবে এতটা ঘুম পাচ্ছে সবাই ঘুম, ঠিক আছে, কি হবে, লাইন নেই কিছু নেই, ঠিক আছে, हाथ पखा করছে। बचपन में देखा ना, हाथ का पंखा लेके हम लोग पंखा करते। अभी सुविधा हो गई तो हमारा रोग और बढ़ गया है, রাইট। इसीलिए बोल रहा हूँ सुबह एक শিডিউল, ভালো করে শিডিউল যদি না থাকে আমাদের, তাতেও দেরি আছে, ঠিক আছে। তো এখন আমি একটা বলছি, নাই মামা থেকে, নাই মামা থেকে কানা মামা ভালো, ঠিক আছে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি করবেন তত ভালো। আর প্রায়োরিটি কাকে দিতে হবে, জবকে দিতে হবে। যদি আপনি তাড়াতাড়ি উঠতে পারেন, 3টে 3:30 4টা, অনেকে উঠে যায়, অনেকে বেশি মালা করে, 64 মালা করে, গৃহস্থ হয়ে 64 মালা করে অনেকে, ঠিক আছে। এবার আপনার যতটা সময়, আমি ভয় পাওয়াচ্ছি না, অ্যাটলিস্ট কি করুন, সকালে তাড়াতাড়ি উঠুন, ওই টাইমটাকে ইউটিলাইজ করুন। আর মঙ্গল আরতি বাড়িতে কেউ যদি, আচ্ছা, গিন্নি হেল্প করছে না বা স্বামী হেল্প করছে না, কি করবেন, একলা চলো রে, ঠিক আছে? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলো রে, ঠিক আছে। এই জন্য একলা চলে যাবেন, একলাই কি করুন, নিজে গাইবেন, আরতি করবেন, আর ওম কৃষ্ণায় নমঃ, এসে দীপাহা ওম, সব 3টে জিনিস করতে হবে, ঠিক আছে। কি কি চলবে, একলা চলো না, কি কি করতে হবে, संसार दावानलैष दीप कृष्ण ओम कृष्णाय नमः सत्यनारायण কারুণ্য ঘন, 7টা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এতগুলো করতে হবে। প্র্যাকটিস, সব প্র্যাকটিস করলে সব হয়ে যাবে। সেই জন্য কতবার আরতি করতে হবে, এগুলো একটু সিম্পল জিনিস। হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে প্রভু। ठीक है, वर्क हार्ड करते हैं, ठीक है से, ठीक है। तो ये सब करना है, इसीलिए बोल रहा हूँ, जितना यहाँ पे इधर से इतने लोग हैं ना, सब महानुभाव लोग, সন্দীপ, সব ধরবো আমি, ঠিক আছে, এখানে আরতি করাবো, ঠিক আছে। শুভম বাবু, তো ফার্স্ট আজকে নরসিংহ আরতি, আচ্ছা মঙ্গল আরতিতে ও গাইলো, ডবল ডবল গাইলো, লাইনগুলো একবার গাইবেন। তারপরে সুর, সুরটা কি হবে, সকালবেলার সুর আলাদা থাকে, সেই সুরটা যাতে উল্টো পাল্টা না হয়, যেটা নিজের তাল সুর তাল হবে ওটা না, একটা পার্টিকুলার সকালবেলার ভোরবেলার সুর আছে। संसार ललिढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनात्वा प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। এবার संसार दावा नलिलालोका, এসব সুরে, সুরে কালা মানে কি হয়, সব এরকম, এরকম করলে হবে না। চেষ্টা করুন যতটা সম্ভব, কারণ আপনি যেটা গাইবেন পরে আপনার থেকে বাচ্চারাও ওই একই শিখবে, ঠিক আছে। সেজন্য প্রথমেই ভালো জিনিস শিখুন, উল্টো পাল্টা সুর তুলবে না। সন্ধ্যা আরতির সুর আলাদা থাকে, সকালের সুরটা আলাদা থাকে, ঠিক আছে। নেক্সট, প্রেম ধ্বনি। প্রেম ধ্বনি কার কার মুখস্থ হয়েছে? হুম। শুনুন, আমি আমি বলে দিচ্ছি, প্রথম দুটো আমরা যেটা পাঠিয়েছি সব থেকে ইজি, ঠিক আছে। কি, প্রথম প্রভুপাদ, তারপর ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, ঠিক আছে, দুটো। এবার এক্সপ্যান্ডেড ভার্সন হচ্ছে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, সচ্চিদান, আর ওখানে আহ, নাম বলে আছে তোমার, তোমার তোমার নাম, তোমার নাম রাজেশ্বরী। তো রাজেশ্বরী তৃতীয়টা যেটা করলো ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, তো ওইটা কিন্তু ভুল আছে একটু লাইনটা, ঠিক আছে। সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কি जैसे वैष्णव सार्वभौम, তারপর এই এক একটা পরে লাইন আসে। तुम परिव्राजक चरण को, ठीक है। तो एक बार थोड़ा लाइन देख लेना, সেই জন্য দুটো করুন।
তারপরে जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु মানে আমার नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो अरे प्रभु कहाँ चले गए? उनको ही बोलने वाला था मैं बोलने के लिए। अब कौन बोलेगा इधर बताओ? प्रेम ध्वनि कौन बोलेगा? तन्मय बाबू। জয় ওম শোন প্রথম জিনিস নম ওম নাই, ঠিক আছে? ওখানে কি আছে? জয় ওম বিষ্ণুপাদ আছে, ঠিক আছে? যদি ওখানে নম ওম আছে ভুল আছে, ঠিক আছে? অনেক সময় এগুলো জায়গায় অনেক জায়গায় লেখা থাকে। বলুন নম ওম নাই জয় ওম। জয় বিশ্বপাল পরিবার পরিব্রাজকাচার্য ভালো করে মুখ প্রনাউন্সিয়েশন ভালো। হ্যাঁ इसी भक्तिवेदांत शिला स्वामी प्रभात की जय। जय विश्वपाल परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। ভক্তি সিদ্ধান্ত শ্রী শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিলা প্রভুপাদ কি জয়। তারপর হুম হুম নামাচার্য শিলা হরিদাস ঠাকুর। ওটা না আগে আগে আচার্য দুটো, ঠিক আছে? নামাচার্য শিলা হরিদাস ঠাকুর কি नामाचार्य श्रीनिवास ठाकुर की जय। হ্যাঁ वेदकरी विष्णु की जय। स्वामी गौर भक्तवृंद প্রেম সে কাহো এখানে, ঠিক আছে? নাম না না তো প্রভু আজকে পাঠিয়েছে, ঠিক আছে? ওটা আপনি পড়ুন, ঠিক আছে? শুনুন অনেক জায়গায় অনেকগুলো ভার্সন আছে, সেই জন্য মন্দিরে এসে শুনে নেবেন। প্রথমে আচার্যরা আছে, প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ মিনিমাম বলছি, তারপর অ্যাটলিস্ট হরিদাস ঠাকুর বলুন, আর যারা যারা পারবেন পুরো গৌর পরম্পরা বলুন, ঠিক আছে? পাঁচজন আচার্য হয়ে গেল, হরিদাস ঠাকুর হয়ে গেল, তারপরে জয় প্রেম সে কহিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলুন। प्रेम से कहो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरिदास ठाकुर ठाकुर गौर भक्तवृंद की जय। প্রোনাউন্সিয়েশনটা আস্তে আস্তে। প্রেম সে কहो প্রেম সে কহিए শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়। তারপর তারপর শ্রী শ্রী রাধা राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। জয় श्री वृंदावन धाम কি वृंदावन धाम की जय। জয় श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की জয় जय। तुलसी देवी की জয়। जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर এখানে এখানে নেই, এটা এখানে নেই, ওটা বলছি, বুঝেছেন? তারপর अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। स्वामी गौर भक्तवृंद की जय। All glories to Darshan World Devotee. হরে কৃষ্ণ All glories to Darshan World Devotee. হরে কৃষ্ণ All glories to Darshan World Devotee. হরে কৃষ্ণ। All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari. হরি আর কেউ ভলেন্টিয়ার আর কেউ বলে? ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস বারবার শুনতে শুনতে আমরা নোটিশ যখন করি, তো একবার বুঝে গেছেন তো এবার অন্যান্য দেখে নোটিশ করে আরো হবে, আর আস্তে 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 পরিষ্কার পরিষ্কার থাকবে। আর কেউ? বিশ্বদীপ याद किया? नहीं याद किया? विश्वदीप তোমাকে বলছি, याद नहीं किया? শুভ বাবু না দেখে জয় ওম বিষ্ণুপাদ নমো ওম বিষ্ণুপাদ না, ঠিক আছে? জয় জয় ওম বিষ্ণুপদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ শ্রী শ্রীমদ এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীলা প্রভুপাদ কি জয়। জয় জয় ওম বিষ্ণুপাদ ওম বিষ্ণুপদ জয় ওম পুরো ওম বিষ্ণুপদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিলা প্রভুপাদ কি শিলা প্রভুপাদ কি জয়। প্রেম সে কहो নামাচার্য শিলা হরিদাস ঠাকুর, শর্টকাটে এটা, ঠিক আছে? নামাচার্য শিলা নামাচার্য শিলা হরিদাস ঠাকুর ঠাকুর কি জয়। प्रेम से कहिए प्रेम से कहिए प्रेम से कहो श्री कृष्ण কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়। সবাইকে জয় বলুন। জয় শ্রী 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 রাধা কৃষ্ণ গোপীনাথ শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কি গিরি গোবর্ধন গিরি গোবর্ধন শ্রী
वृंदावन मथुरा धाम की जय, হুম, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय, श्री जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय, হুম, गंगा माई जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, হুম। नामाचार्य এটা কোন কোন কপি থেকে পড়ছেন আমরা? নবাচার্য পরে আসছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदेर जय, হুম, দেখি। समवेत गौर भक्त वृंदेर जय, all রাইট রাইট, অল গ্লোরিজ টু অ্যাসেম্বল। glories to assembled devotees, all হরে কৃষ্ণ। blessings to সবাই বলবে হরে কৃষ্ণ, তারপর বলবেন অল গ্লোরিজ টু অ্যাসেম্বল all ডিভোটিস, অ্যাসেম্বল ডিভোটিস। সবাই devotees, বলো। হ্যাঁ, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to অল গ্লোরিজ, অল গ্লোরিজ, অল গ্লোরিজ, তিনবার। all glories, all glories, all glories টু শ্রী শ্রী গুরু to Sri Sri Guru and Shri Gauranga Divo. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Srila Prabhupada কি জয়। ki jai. বাস, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এইভাবে শিখবেন। তো এটা আমি পরের বারে আমার ফাইন টিউনিং চাই, মানে এটাকে 100 বার পড়লে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কি বললাম, প্রতিদিন এক মালা করে পড়ুন, ঠিক আছে। যেমন বিষ্ণু পাদ পরমাত্মা বলে গেছে, ঠিক আছে। আবার আরেকটা ঘোরান, যেমন বিষ্ণু, ঠিক আছে। কি কি গো, কি গো মন্ত্র দিলা গোসাই, কি বা তার বল, জপিতে জপিতে মন মন হইল পাগল, ঠিক আছে, এরকম পাগল হয়ে যাবে। ओके, ठीक है से तृतीय। अच्छा, तो ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर वाला गड़बड़ किया, ठीक है, वो थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। बाकी सब अच्छा था, वेरी गुड। और क्या, तीसरा नरसिंह मारती, नरसिंह मारती তো ভালো ছিল, একটু ফাইন টিউনিং করতে হবে। খুব ভালো হয়েছে, একটা লাইনে আপনি একটু ভাবছিলেন ওরা ফলো করবে, কিন্তু একটা টানে, একটা টানে গাইতে হবে, ঠিক আছে। अच्छा माता जी, आरती मेरे देखा नहीं, मेरे को समझ में भी नहीं आया, मतलब आरती में गड़बड़ अगर था तो पता नहीं, सब हरी बोल, ठीक है, लेकिन हाँ। तव कर कमल वरे न कमगुत सिंह, हाँ, केशव धृत पूरा एक बार, ठीक है। हम्म। इसीलिए सबसे बेस्ट बताऊं सब सीखने का, सबसे बेस्ट मंदिर आ जाइए, ठीक है। और नहीं हो पाएगा 4:30 को इस्कॉन मायापुर, नहीं तो इस्कॉन कोलकाता। মায়াপুরে শিক্ষাষ্টকম হয় না, দশবিধ নামাপরাধ হয় না, এই জন্য সোয়া 5টা পর্যন্ত কি শুনতে পারেন, মায়াপুর শুনতে পারেন। আর 5টা 10-এর, আর 5টা 5-10-এর পরটা কি শুনবেন, ইসকন ক্যালকাটা। তাতে সুরটা পেয়ে যাবেন, যেমন শিক্ষাষ্টকম, হরে কৃষ্ণ, হ্যালো হ্যালো। শিক্ষাষ্টকম যখন হলো, তখন শিক্ষাষ্টকমের ধুনটা ঠিক হয়নি, ঠিক আছে, সুরটা ঠিক হয়নি। কারণ যদি মন্দিরে আসেন, चेतो दर्पणामार्जनं भवमहाभवग्निनिर्वापनं श्रेयाकयवाचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदां पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं इह जनिनानुरागा तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिदेन कीर्तनीयं सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हैतुकी त्वयि अयि नन्दा तनुजा किं करम् पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थिता धूलि सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रो धारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा उदकैर्विचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृशायितम् शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दाविरहेण आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथ सेवनापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। हरे कृष्ण। এবার এইরকম সকালবেলা করতে হবে, ঠিক আছে? তো সুর যদি থাকে, আর দ্বিতীয় জিনিস, যখন আমরা সংস্কৃতে যা কিছুই করছি তার সাথে আপনাকে মিনিংটাকেও বুঝতে হবে। তো প্রথম হোমওয়ার্ক হচ্ছে অ্যাটলিস্ট মুখস্থ করা। ছোটবেলায় দেখেছেন বাচ্চারা শুধু মুখস্থ করে, ছড়া পড়ে মুখস্থ করে, 2 1 যা 2, 2 2 যা 4, 2 3 যা 6, 2 4 যা 8, তাই তো? তার মানে কিন্তু বড় হয়ে বোঝে, কারণ ছোটবেলায় মুখস্থ হয়ে যায়, বড় বেলায় গিয়ে আমরা মানে বুঝতে শুরু করি। সেই জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে আগে মুখস্থ করা। মুখস্থ যখন হয়ে যাবে আস্তে আস্তে তার মানেটাও যখন বলবেন তখন ধ্যান করা। শুধু তোতা পাখির মতো বলে গেলে কোনো লাভ নেই। কি বললাম? नो बेनिफिट। सिर्फ तोते की तरह अगर आप रिपीट करते गए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? भाव के साथ, ठीक है? तो महाप्रभु ने सबसे ज्यादा मतलब गहन शिक्षा दी है शिक्षाष्टकम में। महाप्रभु और कुछ तो देके नहीं गए, कोई ग्रंथ देके गए हैं क्या? तो सबसे लोएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति से लेके सबसे हाईएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति, ये सिर्फ 8 श्लोकों में भक्ति को कंप्रेस करके हमको दे दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि साधारण शिक्षा नहीं है। গম্ভীরাতে এইটাই বারবার পাঠ করতে করতে উনি কতটা কৃষ্ণের প্রতি বিরহে থাকতেন চৈতন্য মহাপ্রভু। তো যে জন শাস্ত্রে বলা হয়েছে, শিক্ষা অনেকে শিক্ষাষ্টকম করে না বাড়িতে, বলা হচ্ছে যে সত্যিকারে প্রতিদিন শিক্ষাষ্টকম মানে সহ ধ্যান করে পাঠ করবে, সে খুব শিগগিরই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করবে। সেই জন্য মন্দিরে সকালবেলা করা হয়। এবার মায়াপুরে সম্ভব নেই, কারণ এত কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট থাকে, এত কিছু থাকে। আগে অনেক কিছু করা হতো, কিন্তু টাইম বেরিয়ে যায়, সকালে মালা জপ করার টাইম থাকে না। তো মায়াপুরে আগে গুরুকুলের বাচ্চারা এসে করতো, হ্যাঁ, 1 2 বছর আগে অব্দিও করেছে, কিন্তু এখন অতটা সম্ভব হয় না। সেই জন্য আমি বলছি ইসকন কলকাতা সকালবেলা মঙ্গল আরতি অ্যাটেন্ড করুন। এই সুরটা অটোমেটিক্যালি শিখে যাবেন যদি সকালবেলা মঙ্গল আরতি, তুলসী আরতির পরে ওরা খুব সুন্দর করে লাইভ করে। আমাদের এখানে লাইভ হয় না, সেই জন্য ইসকন কলকাতার কথা বলছি। খুব ভালো সুরে আপনারা মুখস্থ করতে পারবেন। তারপর দশবিধ নাম অপরাধ। নাম অপরাধটা কেন করি আমরা? যাতে ওই নাম অপরাধ থেকে আমরা বাঁচি, বেঁচে বেঁচে যাতে আমরা নাম জপ করি। সেই জন্য আগে মনে করানো হয় নিজেকে যে এগুলো জিনিস করা আমাদেরকে একদম অ্যাভয়েড করা উচিত। আরেকটা জিনিস, দশবিধ নাম অপরাধ একটাও নাম জপ করার সময় করা হয় না, জানেন? কি আছে? যে সমস্ত ভক্তগণ ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে নিন্দা করা। नाम जप समय मैं निंदा करছি ना, नाम जप के टाइम में कर रहा हूँ क्या मैं ब्लास्फेमी? नहीं कर रहा हूँ। पूरा दिन भर क्या कर रहा हूँ उससे मेरा नाम जप इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण हृदय में है। और किसी भक्त के साथ जब भी हम क्या करते हैं, ओके यहाँ पे क्या हो गया, तो कृष्ण किसी भी भक्त के साथ जब भी हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है?
अगर हम दुर्व्यवहार करते हैं ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, কৃষ্ণ বিকামস ডিসপ্লিজড, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু খুব কি হয়ে যান, দুঃখী হয়ে যান আমাদের থেকে। সেই জন্য কোনো ভক্তকে মনেও নিন্দা করা চলবে না, ভার্বালি তো বলাই যাবে না। আর আমরা অনেক সময় অফ কমেন্ট মেরে দিই, এই তো এরকমই হয়েছে, এই প্রভু তো এরকমই, এই মাতাজি তো এরকমই। ঠিক আছে, মনে মনেও করলেও নাম জপে রুচি চলে যাবে, বুঝতে পারলেন? সেই জন্য তো এই 10টাকে আমাদেরকে মনে করার জন্য কি করতে হবে, প্রত্যেক দিন সকালবেলা দশবিধ নাম অপরাধ কি করতে হবে, বলার চেষ্টা করুন। প্রথমে মুখস্থ করে বলুন, আস্তে আস্তে সেটাকে। তো দেখতে গেলে কত মিনিটে নাম জপ আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হবে? আইডিয়ালি বাড়িতে কত মিনিটে হওয়া উচিত? নাম জপ 2 ঘন্টা। আমি মঙ্গল আরতির কথা বলছি, ঠিক আছে? মঙ্গল আরতি দেখুন ডিপেন্ড করে আপনি বাড়িতে কতক্ষণে করছেন। মন্দিরে আমি বললাম কত মিনিট, 18 থেকে 21 মিনিট, কিন্তু বাড়িতে সময় কম, 8-10 মিনিটের মধ্যে ফাটাফাট করে শেষ করুন, ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি করে। তো সেন সংসার তাড়াতাড়ি করে। কিন্তু যখন মন্দিরে যদি আপনাকে গাইতে বলা হয় কোনোদিন, হঠাৎ করে আচ্ছা আপনি গোবিন্দপুর ক্লাস থেকে এসেছেন, ও হরিবোল আপনার ক্লাসে শিখেছেন, চলো মন্দিরে গিয়ে আজকে মঙ্গল আরতি গাই। তাহলে আপনি তাহলে দেখুন না, ডাবল করে না, বলছি তার বুদ্ধি আছে। যেমন ও আজকে ডাবল করছিল, কিন্তু ডাবল করলে গন্ডগোল হয়। হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে, বাড়িতে সিঙ্গেল। এবার কি হয়, আপনি যখন গাইছেন, প্রথম যে গাইছে সে আগে বুঝতে হবে যে আরতিতে কি কি দিতে হয়, বুঝতে পারছেন তো? এবার হাতে ওর চামর আছে, চামর মানে চামর কোনটা বলুন তো এর মধ্যে, সাদাটা না সবুজটা, কোনটা? সাদাটা না সবুজটা? 50-50, সবুজটা? সাদাটা, আচ্ছা ঠিক আছে। তো সাদাটা যখন দিচ্ছে আর আপনি এত স্লো আছেন, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ খুব স্লো চলছে, দেখুন ওর পিছনে আইডিয়া থাকে, যে গাইছে ওর আইডিয়া থাকে যে এখন কি চলছে সামনে, বুঝতে পারছেন কি বললাম? গাওয়াটা আর এটা যখনই মোর বাং চলে এসছে তখনই আস্তে আস্তে ফাস্ট করে, মানে যখন হোয়াইট চলে এসছে, মানে মোর চামর চলছে, ट्यून चेंज हो जाए, स्लो थे फास्ट चले আসলো। स्लो आपको नोटिस करना है कि वो क्या कर रहा है, जो गा रहा है उसको पता है कि अभी 2-4 मिनट में खत्म होने वाला है, मोर पंख 2 मिनट लगेगा और ये भी चमर भी 2 मिनट लगेगा। तो 4 मिनट में खनत करना, और मेरा अभी हरे कृष्णा हरे कृष्ण, अरे भाई फास्ट करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फास्ट करना पड़ता है। তো এটা যদি না দেন আর লাস্টে চামার চলে, মোর মোর পং চলে এসছে, তাহলে কি করতে হবে? আপনি বুঝতে হবে যে আমাকে 2 মিনিটে শেষ করতে হবে, তাহলে কি, जय निताय गौरांग, निताय गौरांग, एक बार अब निताय गौरांग कर दिया, अभी पुजारी टेंशन में, क्यों? क्यों बताओ? अभी मैं मोरपंख शुरू किया हूँ, समझ में आया? अभी गौरांगों को मैं पंखा करना शुरू किया हूँ, वो जय जय निताय गौर, अरे भाई टेंशन में डाल रहा है। तो इसीलिए समझना पड़ता है कितना वो आगे बढ़ा है, ठीक है? आप अपने हिसाब से अरे भाई तू उधर तो देख, और उसका आरती वो शंख बजा दिया, अभी हरे कृष्ण ही चल रहा है उसका, फिर लास्ट में प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल निताई गौरांग नहीं बोला, ये बोला, अरे अरे भाई यार, সেই জন্য আগে থেকে আপনাকে বুঝতে হবে ওর কটা আইটেম থাকে থালায়, কোন পজিশনে আছে, কখন শেষ হবে, এতগুলো যদি না বুঝেন না, রেগুলারলি না করলে কেউ বুঝতেই পারবে না এগুলো জিনিস, ঠিক আছে? সেই জন্য বাড়িতে প্রত্যেকে করতে হবে। আমি যাত্রায় পরীক্ষা নিই সবার, এখানেও পরীক্ষা নিচ্ছি, যাত্রাতে আপনার মনে ওই যাত্রা হবে না, ঠিক আছে? প্রত্যেকের পরীক্ষা আমি সেই জন্য কেন করাচ্ছি, যাতে পরে গিয়ে আপনারা বাড়িতে মন্দির বানাতে পারেন। ইসকনের প্রত্যেক ভক্তই এক একটা ব্রহ্মাণ্ড তারণ করতে পারে, তাই না? যদি কেউ ট্রেন্ড থাকে ভালোভাবে, ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে, একজন বৈষ্ণবের ক্ষমতা আছে এক একটা ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে দিলাম, তুমি প্রচার করো, ঠিক আছে? তাই তো বিশ্বনাথ বাবু, এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার, আপনি প্রচার করুন, হরি বল, ঠিক আছে? তো যদি এত বেসিক জিনিস না শেখেন তাহলে বাকিগুলো কোথায় থেকে শিখবেন? এই কারণে আগে থেকে নোটিস করুন ও কিভাবে আর মঙ্গল আরতির টিউনটা এইভাবে বাড়ে আর লাস্টে এরকম করে লাস্টে স্টপ, ঠিক আছে? তো কখন কতটা বলতে হবে, আচার্য তবু কিভাবে গায়, হ্যাঁ, বাকি ভক্তরা কিভাবে গায়, বুঝতে পারবেন যে কি কি ডিফারেন্স আছে। তো এটা একটু অবজারভেন্ট হতে হবে, ঠিক আছে? নেক্সট, সুর ঠিক থাকবে। তৃতীয় কি বললাম, ষষ্ঠগমেরও সুর যাতে ঠিক থাকে। দশবিধা নাম অপরাধ বাংলাতে কার কার মুখস্থ, हाथ लो, बांग्ला है कार बांग्ला, बांग्ला में किसको किसको याद है? 10 विधा नाम अपराध
এরকম কেন? ভালো কনফিডেন্স নেই কেন হাতে? ঠিক আছে, কনফিডেন্স থাকা উচিত। ঠিক আছে, প্রত্যেক দিন যদি কেউ করে তাহলে কনফিডেন্স থাকবে। एवरीडे করতে হবে। इंग्लिश एक मुखस्त 10 ऑफेंसेस इंग्लिश में। ठीक है, घर पे हर दिन बोलना है। ठीक है, और হিন্দি में তো এইগুলো মুখস্থ করতে হবে। ঠিক আছে, এগুলো আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম আপনাকে। পরের যেই ক্লাসেই আসবেন এগুলো আমি ধরবো। বুঝলেন কি বললাম? সকালবেলায় এইগুলো জিনিস হওয়া উচিত। এবার আপনার বাড়িতে যদি একটু লেট হচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এগুলো জিনিস চাই। আর আইডিয়ালি আরতি করতে গেলে 25 মিনিটের মধ্যে সবকিছু করে নিতে পারবে। 25 মিনিটসে তুলসী আরতি করে সবকিছু হয়ে যাবে। আজকে তুলসী আরতি আমরা করিনি, তুলসী আরতি চাইলেও আপনি করতে পারবেন। আর কি কি করতে হবে, প্রদক্ষিণ কিভাবে করতে হবে, তুলসী আরতি প্রদক্ষিণের সময় অল্টার বন্ধ থাকবে। ঠিক আছে, অল্টার বন্ধ কেন থাকে? কারণ ভগবানের সামনে কারো প্রদক্ষিণা করা শাস্ত্রে লেখা আছে, সব প্রদক্ষিণা করা উচিত না। সেই জন্য ভগবানের সামনে পর্দা লাগিয়ে দিই আমরা। অল্টার কিভাবে সেট করা, এগুলো জিনিস অলরেডি ক্লাসে হয়ে গেছে। বাড়িতে সিংহাসন কিরকম থাকবে, কি কি আরতি থালা থাকবে, এগুলো আপনাদের জানা দরকার। ঠিক আছে, এগুলো যে আর যদি না পারেন, মানে এত আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না, ঠিক আছে, পারবো না এত কিছু। ঠিক আছে, কিছু অসুবিধা, কিচ্ছু করতে হবে না। কি করতে হবে? আরতি, আরতি এটা করা দরকার নেই, অ্যাটলিস্ট গান এতটুকু তো করতে পারবেন। এতটুকু মানে ইয়ে নেই, মানে এতটুকু যদি না পারেন, সকালবেলা উঠে যদি মঙ্গল আরতি শুধু আমি হাত তালি দিয়ে আমি রুমে করলাম, কি প্রবলেম হলো? কিছু ক্ষতি আছে? ঘন্টা আছে, করতাল বাজানোর দরকার নেই। সংসার দাওয়ান নলি ঢালুকা তণয় কারুণ্য গণ গণাত্মম। দেখুন, সংসার দাওয়ানের পরে নমাম বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় আপনার জিনিসগুলো চলবে। ওটা কেন হয়? কারণ একটু লম্বা টানতে হয়। ঠিক আছে, তো আপনি বাড়িতে 8 থেকে 10 মিনিট 12 মিনিট ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে, বাড়িতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। 8 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে, 5-7 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন কি বললাম? একটু তাড়াতাড়ি করলে, একটু এক্সপার্ট হয়ে গেলে সব করতে পারবেন। আচ্ছা, প্রসাদ মাথায় লোক প্রসাদ, प्रसाद है, प्रसाद पाके चल। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा। ওকে, নেক্সট। তো এই কটা হওয়ার পরে লাস্টে বৈষ্ণব প্রণাম। ঠিক আছে, লাস্টে वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ঠিক আছে, তো বৈষ্ণবদেরকে প্রণাম। ওকে, কারো কিছু প্রশ্ন আছে এখানে? কোশ্চেন? সময় তো পুরোটাই ভগবানকে বন্ধ করে রাখতে হয়, তাই না? শুধু প্রদক্ষিণের সময় বা অল্টারে অন্য অন্য ঘরে, আপনার বাড়িতে অনেক জায়গা আছে, ডাইনিং হলে করে নিন। ঠিক আছে, ডাইনিং হলে করে নিন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো। তো অল্টার বন্ধ করে দিন তাহলে। ঠিক আছে, কিছু প্রশ্ন? साधु, ठीक है, कोई कोई प्रश्न? यस माता जी, बबीता माता जी, हाँ। হুম, বাড়ির মেম্বারের কথা বলছো না বাইরের লোকের কথা? হুম, ইয়েস। হ্যাঁ, কিভাবে মাতাজি প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় যেহেতু ভক্তিপথে এসেছি, অনেক সময় আমাদের ইয়ে থাকে যে আমি তো মানে এত কিছু করছি, অনেক ব্যক্তিরা আছে তো কিছুই জানে না। ঠিক আছে, তো সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স চলে আসে আমাদের। সুপিরিয়র মানে আমি ওদের থেকে উপরে আছে। তো এটা প্রায় সবারই মাথায় আসে। স্টার্টিংয়ে যখন আমরা কিছু কিছু নতুন জিনিস শিখেছি, তো উৎসাহ থাকে, নতুন জিনিস শিখেছি। আর আমরা চাই যাতে সবাই, পিছনে পারপাসটা এটা থাকে যে সবাই যাতে ভক্তিপথে আসুক। আমি করছি মানে সবাই করুক। ঠিক আছে, কিন্তু এই জিনিসটা প্রবলেম আছে একদিক থেকে, যে আমি করছি বলে সবাই করুক না, ওর কল্যাণ হবে, ভালো হবে বলে আমি চাইছি। ঠিক আছে, আমি চাইছি, আমি করছি বলে তোমায় করতে হবে, এইটা ঠিক নেই। जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग, अगर मैं कुछ और कर रहा होता तो तू भी वो तुमसे करवाता, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, वो भी सही नहीं है। तो आइडियली हमारी चेतना ये होनी चाहिए कि मैं उससे भी ज्यादा पतित हूँ। ठीक है,
शायद इस व्यक्ति ने मेरे से ज्यादा भक्ति की है, अभी भक्ति में नहीं आया है, वो कुछ दिन बाद आएगा, मेरे से आगे ऊपर निकल जाएगा, वो जेट की स्पीड से निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा क्योंकि भक्ति में जब कोई आता है पिछले लाइफ में कितना भी कोई प्रगति करके आया है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज्यादा इस लाइफ में लग रहा है कि अरे इसका तो कोई होप नहीं है, कुछ नहीं आता इसको, आपको नहीं पता वो पिछले लाइफ में क्या करके आया है, कब उसका जैकपॉट खुलेगा भक्ति में, आगे आगे आएगा और आपको पीछे छोड़ के वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले लाइफ में 50%, 60%, 70% करके रखा है उसने। समझ में आया क्या बता रहा हूँ? कृष्ण भक्ति में आने के लिए पिछले लाइफ टाइम्स का अच्छा कर्म होना बहुत जरूरी है। अच्छा कर्म मतलब भक्ति उन्मुक्त अच्छा कर्म, नॉर्मल अच्छा कर्म से भक्ति में कोई नहीं आता है। सुकृति, ভক্তি উন্মুখ সুকৃতি। তো কোনো জন্মে হয়তো কোনো বিষ্ণু মন্দিরে গিয়ে খুব ভালো লেগেছে, কোনো প্রসাদ ভালো লেগেছে কোনো মন্দিরে, হয়তো কোনো মন্দিরে গিয়ে সেবা করে এসেছিল কোনো জন্মে, বা হয়তো কোনো মন্দিরে বা যেতে যেতে কোনো বৈষ্ণব দেখা হয়েছে, ওর ব্যবহার খুব ভালো লেগেছে, মাথায় তিলক খুব ভালো, এই লোক এরা ভালো হয়, জাস্ট মাথায় এসছে যে এরা ভালো লোক, ঠিক আছে? এইগুলো হচ্ছে কি, যে কোনো বৈষ্ণব বা কোনো বিষ্ণুর বিগ্রহের প্রতি, ভগবানের প্রতি যখন কোনো ভালো ফিলিংস আসে কারোর হৃদয়ে, সেটাকে বলা হয় তার হৃদয়ে একটা সুকৃতির একটা কয়েন, টুং, মানে আমাদের ভান্ডার দেখেছেন লক্ষ্মী ভান্ডারে একটা কয়েন, একটা একটা কয়েন পড়েছে। আমাদের সুকৃতি এখন জন্মে গেছে কেন? কারণ সুকৃতির একটা নির্দিষ্ট ইয়ে থাকে, লেভেল থাকে। কারা কারা ছোটবেলায় কাকের কাহিনী শুনেছেন? কাক একসময় জল খেতে যায়, জলটা অনেক নিচে ছিল, হ্যাঁ, তো কি করতে লাগে, কাক কিন্তু বুদ্ধিমান ছিল, কাক কিন্তু সাধারণ কাক ছিল না, ও एआई লাগিয়ে এসেছিল, एआई चिप, ठीक है, वो की करते लगे आसे, वो दिमाग लगाता है बहुत, क्या दिमाग लगाता है, आसपास में पत्थर देखता है, हम लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रॉ लेके आएंगे, ठीक है, ये इसका दिमाग नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा में नहीं तो नीचे ठोकेंगे टुम, রাইট, ঘটের নিচে আমরা ইয়ে করবো, আমাদের বুদ্ধি বেশি না, কাকের বুদ্ধি ছিল না। কাক কি করে, এক একটা পাথর এসে টুক 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 করে, तो मुखটা দেখছে যে না, তাও এখনো আসেনি, देखा है वो कहानी है ना, हम लोग स्कूल में था, टेक्स्ट बुक में, कौवा क्या करता है, घड़े के अंदर पत्थर डालना शुरू करता है, आगे चल के क्या होता है, बहुत मेहनत करने के बाद बहुत सारा ट्रिप मारता है, उसके बाद क्या होता है, पानी लेकिन धीरे 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 ऊपर उठने लगता है। उसी तरह से भक्ति को भी आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, अज्ञात स्वीकृति चाहिए, मतलब पिछले कई जन्मों में उसने, कई हजारों जन्मों में उसने कुछ ना कुछ भक्ति से रिलेटेड किया होगा, ऐसे नहीं सॉलिड एक लाइफ में एक बार में बहुत कुछ किया, जैसे अभी तो आप लोग मंदिर आके प्रसाद खा रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये भक्ति शुरू हो गया है, ये फिर भी थोड़ा बहुत मतलब बहुत आगे जाने के बाद होता है। किसी मंदिर में कभी जाके चंदा दे दिया उसने, कभी कहीं मंदिर में आके खिचड़ी खा लिया, अच्छा खिचड़ी था, क्या मस्त था, हाँ, कभी किसी मंदिर का विग्रह हुआ देखा, क्या बालाजी, क्या मस्त, क्या दर्शन, क्या लड्डू, अप्रिशिएट किया उसने भगवान को, तो धीरे धीरे उसके हृदय में एक एक करके क्या गिर रहा है, अभी पाप भी कर रहा है, ये तुम्हें अच्छा वाला पूरे लाइफ टाइम में 1000 पाप किया है, उसमें एक पंकड़ उसने किसी मंदिर का या भगवान का अप्रिशिएशन किया। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? तो पाप का भी तो इफेक्ट आ रहा है, अच्छे अच्छे कर्मों का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन भक्ति उन्मुख सुकृति ये अलग ही कैटेगरी है। तो इसका घड़ा ऐसा है कि उसने एक कंकड़ डाला तो पानी ऊपर नहीं आएगा, बहुत सारे जन्मों के कंकड़ जब गिरेंगे एक एक करके, तो एक एक लेवल करके थोड़ा थोड़ा करके मिलीमीटर बाई मिलीमीटर पानी ऊपर जाता है, और एक दिन ऐसा आएगा पानी लेने की कैपेसिटी में आ जाएगा। राइट, सही बोलो। ऐसे गाड़ी, गाड़ी पहले के ज़माने में जब बैटरी खराब हो जाती थी, आजकल बैटरी उतनी खराब नहीं होती, राइट, তাই তো? বিশ্বজিৎ তু ব্যাটারি খারাপের এক্সপিরিয়েন্স আছে দু বছর আগের, तो যখন बैटरी खराब हो जाए তাহলে কি করতে হয়, गाड़ी का बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया क्या करना पड़ेगा, चल आ धक्का मार, बंद है मोटर का, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, तो धक्का मारना पड़ता है कि नहीं? तो जब 10 लोग मिलके, एक दो चार लोग मिलके धक्का मारते हैं, अभी वो क्या कर रहा है सामने, अरे मारो, अभी ये गाड़ी घुमा रहा है, बाइक नहीं है ये, चार चक्का है, ठीक है, बाइक नहीं है, ठीक है, ये तो बड़ो अच्छा ठीक है चलिए, ठीक है, हमारा 100 सीसी का लूना मारुति ओमनी है, ठीक है, ठीक है, 100 सीसी, ठीक, इंजन फॉर टू व्हीलर का है, तो
अभी ऐसे कर रहा है उसका, पीछे से लोग धक्का मार रहे हैं, तो 4 लोग धक्का मार रहे हैं एकदम अभी मान लीजिए हमारे रंजनपू है, कहाँ गए? अच्छा, रंजनपू देखे। अभी रंजनपू जैसे 4 4 लोग आ गए एकदम पूरा, चलो धक्का मार, ठीक है। अच्छा है तो रंजनपू है तो। रंजनपू अगर धक्का मारना शुरू किया और 4 लोग और रह गए ধাক্কা মারে মানে গাড়ি আর ঘুরছে না। লাস্টে একজন কে গেল, টিংলু, একজন বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, টিং 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 টিং, আঙ্কেল আঙ্কেল আমিও করি, মানে হ্যাঁ কর, ঠিক আছে। ও কি করলো, একটা আঙুল দিয়ে টুং, ওর জোর কত আছে, টুং করলো জোর, আর যেরকম দিয়েছে ঘুম 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 ঘুম, आगे निकल गया वो, ठीक है। अभी क्या हुआ, 4 लोग पहलवान लोग अगर धक्का मार रहे हैं, उससे चालू नहीं हुआ, एक बच्चा टिंगड़ू, उसने धक्का मारा, गाड़ी आगे निकल गया। तो अब बताओ, वो टिंगलू का फोर्स ज्यादा था या 4 लोगों का कम था, क्या था प्रॉब्लम? अब यहाँ पे स्वीकृति अभी नहीं आया, बताओ ये। फिजिक्स में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल के, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, 2 चीजें हैं। मतलब गाड़ी जब खड़ी रहती है, एक पर्टिकुलर फोर्स देना पड़ेगा तभी जाके आगे निकलेगी। एक मतलब जो घर्षण वाला जो एक जगह पे खड़ा है, उस फोर्स, वो फोर्स ज्यादा है, उसको उसको ओवर थ्रो करके आपको निकलना पड़ेगा। तो बच्चा जब आया, उसने थोड़ा सा एडिशनल फोर्स दिया, थोड़ा सा एडिशनल, मतलब उसके पास इतना सा ही है, ये लोग इतना कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया जब, तो गाड़ी निकल गई। समझ में? तो इतने जन्मों से वो कोई भक्ति, अभी क्वेश्चन का आंसर यही है कि इतने जन्मों से वो कोई भक्ति करके आ रहा है। हर कोई इस संसार में भगवान की संतान है, हर व्यक्ति ने कुछ अच्छा कुछ बुरा कर्म किया है, कुछ ना कुछ भक्ति उन्मुख सुकृति भी सबके पास है। अभी मेरा सौभाग्य है कि मेरा इस लाइफ टाइम में चालू हो गया। क्यों? किसी ने तो धक्का दिया था, किसी ने प्रसाद खिलाया था, किसी ने मंदिर बुलाया था, वो लास्ट वाला जो ब्लॉक था किसी ने इस लाइफ में दे दिया। हमको लगता है कि मुझे ये प्रभु जी ने डिवोटी बनाया, सॉरी सर, पिछले 100,000 लाइफ में हर कोई आपके ऊपर ठुकाई कर रहा है। कौन कौन आके, कितने कितने भक्त लोग आके आपको ठुकाई फुटाई मार के आपको भक्त बनाने की कोशिश कर गए। इस बार में एक प्रभु जी आके बोले आप भक्त बन गए, वो हमको लग रहा है कि हम गलती में। वी हैव बीन ऑलरेडी वर्किंग फ्रॉम प्रीवियस लाइफ टाइम्स, मेनी डिवोटीज। और दूसरा, भक्तों, शुद्ध भक्तों की कृपा भी होती है। कोई अगर एक पहलवान आ गया, वो पूरा अकेले ही गाड़ी को धक्का मार देगा, जैसे शिला प्रभुपाद ने इतना ये किया है कि आपको कुछ नहीं करना है, उन्होंने धक्का दे दिया तो बस। तो 2 कारणों से कोई भक्त बनता है, प्रीवियस जन्मों की सुकृति, दूसरा है शुद्ध भक्त की कृपा। भक्ति रसामृत सिंधु ये 2 कारण बताते हैं कि इसका कारण हम लोग भक्त बनते हैं। तो अभी हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये लोग सब ये है, আমাকে বুঝতে হবে आई एम मोर फॉर्चुनेट, आई शुड नॉट थिंक दैट दे आर लेस फॉर्चुनेट, somehow I have got more for mercy of Krishna, भगवान की कृपा मुझे ज़्यादा मिल गई, इस लाइफ में मैं भक्ति में आ गया, लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रे करूंगा। ঠিক আছে? তো আমাকে কৃষ্ণের কৃপার আমি যোগ্য হয়েছি, আমার এটা সৌভাগ্য। তার মানে এই নয় যে আমি অনেক লোককে নিচু দৃষ্টিতে দেখবো, তাহলে কি হবে, কৃষ্ণ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। তুমি ওটা ভাবছো, ঠিক আছে, তোমারও ভক্তি থেকে টেস্ট हारिए निबो আমি, अपराध हो जाता है, जीव अपराध हो जाता है। समझ में आया? जीव अपराध मतलब क्या है? वैष्णव अपराध तो है ही, दूसरे जीवों के प्रति भी अपराध, क्योंकि सब कोई कौन है, भगवान की संतान है। आपके घर पे भी जो व्यक्ति है, भक्त नहीं बना है लेकिन भगवान की संतान है, उसके प्रति भी अगर अपराध करेंगे, चींटी के प्रति अपराध करेंगे, मक्खी के प्रति अपराध करेंगे, তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম, হরি बोल। अरे भाई तुम बास्ते दिली तो मुक्ति दे दो, ठीक है। हर कोई भगवान की संतान है, जीने दो, जियो और जीने दो, ठीक है। उसको हरे कृष्णा सुनाइए, माला करते करते जीवों को सुनाएंगे, जितना जोर से सुनाएंगे उतना लोगों की, उतनी जीवों की स्वीकृति बढ़ेगी, বুঝতে পারলেন? তো we are, it is just that we have got more mercy। তো যে লাস্টে যেটা হচ্ছে, ওটা আমরা মনে করছি যে এই জন্মে আমাকে এই প্রভু আর এই মাতাজি আমাকে ভক্তিপথে নিয়ে এসেছে। সরি, আগে অনেক ভক্তিপথে আনার চেষ্টা করেছে আপনাকে, বুঝতে পারলেন? তো এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো আমাদের কখনোই কাউকে নিচু দৃষ্টি দেখতে নেই, দেখার চেষ্টাই করা উচিত না। ओके, तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। तो और 1-2 चीज, हाँ हाँ, আমাদের তো লেগে থাকা উচিত, ঠিক আছে। আমরা প্রভুপাদের সেবা করছি, ঠিক আছে, আর জরুরি নেই আরো অনেক লোকেরা আছে, একটা লোকের উপরে এনার্জি দিয়ে কি লাভ, অনেক লোক আছে, ঠিক আছে। বাইরে 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 বের হন, একজন ব্যক্তি নিল না, আবার বলুন আপনি বলেছিলেন পরে নেব, আবার ধরুন, হ্যাঁ। বাইরের লোকেরা সেলসম্যান কিরম থাকে, আমাকে মারুতি সুজুকি আমাকে
দিনে প্রত্যেক দিন এক একটা ফোন করে, ঠিক আছে, বিভিন্ন রকম থেকে ফোন করে, আমাদের এখান থেকে সার্ভিসিং করিয়ে নিন স্যার, আমাদের এখান থেকে সার্ভিস, মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। ভাই কতবার বলবো আমার সার্ভিসিং, আমার হয়ে গেছে সার্ভিসিং, না স্যার একটু করিয়ে নিন স্যার। तो আপনি কি বলবেন? सर्विसिंग करा लो, सर्विसिंग करा लो, सर्विसिंग क्या करेंगे आप? तो बाहर वाले लोग भी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यक्ति इरिटेट ना हो जाए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, व्यक्ति अगर इरिटेट हो गया क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्तों को अगर नेगेटिव इंप्रेशन से देख लिया उसने, तो सुकृति की तरह दुष्कृति हो जाएगा उसका, समझ में आया? जो पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स आने वाला था नेगेटिव आ जाएगा। एटलीस्ट ऐसे लोगों को फिर प्रसाद खिलाइए, गिव देम इंप्रेशन, थोड़ा ठीक है कोई बात नहीं, गीता छू लो, छू लो, छू लो, छू छू, हाँ तुम्हारे बहुत पाप कट गए, हरी बोल। अरे अच्छा मेरे से छूने से कट गया, हाँ अब तो पढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, समझ में आया? अच्छा बढ़िया, तो एटलीस्ट छू ले, अगर नहीं नहीं लिया तो कोई बात नहीं, छुला उसको एटलीस्ट টেস্ট তো করাইয়ে, বুঝতে পারলেন? জরুরি নেই যে একে, আমার কত লোক আছে ওদেরকে ধরুন। ওকে, আচ্ছা আরেকটা জিনিস, কিছু কিছু জিনিস আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভক্তিপথে যখন আমরা এসছি, ABCDE, ঠিক আছে, কি কি? A ফর অ্যাসোসিয়েশন, সাপ্তাহিকভাবে মন্দিরে আসা, ভক্তদের সঙ্গ করা। আর মন্দিরে আসা মানে মন্দিরে এলাম, ভগবানকে হাই হ্যালো করলাম, চলে গেলাম, ওটা অ্যাসোসিয়েশন নয়। বুঝতে পারলেন কি বললাম? মন্দিরে এসে আমি আমি প্রতি সপ্তাহে আসি মন্দিরে, আর কি করি, গৌরারতি করে চলে যাই, তাতে কিচ্ছু ট্রান্সফরমেশন না। আমি অনেক বছর ওই জিনিস করেছি, কিন্তু একটাই জিনিস বুঝতে পারলাম, যতক্ষণ না ভক্তদের হৃদয় থেকে আমি কৃষ্ণ কথা শুনলাম, যত মুখ থেকে কৃষ্ণ কথা শুনলাম, জীবনে কোনো পরিবর্তনই আসছিল না। সেই জন্য অ্যাসোসিয়েশনটা খুব জরুরি। ভক্ত সঙ্গই আমাদেরকে কি করে, ভক্তিপথে নিয়ে যায়। অফকোর্স অনেক সময় অনলাইনে আসছে অনেকে, সেটা আলাদা ব্যাপার, কেউ পারছে না কেউ, কিন্তু যতটা সম্ভব কি করা, ধাক্কা, ভক্তদের সামনে সাথে এসে ধাক্কা মারা। তো এই জন্য A ফর অ্যাসোসিয়েশন, বুঝতে পারছেন? এক সপ্তাহ যদি না আসেন ক্লাসে, তাহলে কি হবে, টুং, এরকম ডাউন হয়ে যাবে কিছু, স্বাভাবিক জিনিস। সেই জন্য ভক্তদের সাথে আসলে इंस्पिरेशनটা पाई আমরা। A फॉर एसोसिएशन खूब जरूरी, ट्राई टू मेंटेन। मंदिर में अगर कुछ नहीं हो रहा है, हमारा क्लास ऑफ है, भागवतम क्लास में आ जाइए, मंदिर में तो पास में ही रहते हैं आप, सैटरडे संडे में सुबह भागवतम क्लास कर लीजिए। वीकली एक एसोसिएशन होना जरूरी है, 1 या 2 घंटे का, ठीक है? कृष्ण कथा कान में जाना चाहिए, ठीक है? कृष्ण कीर्तन नहीं। अभी किसी को बोला मैं कि तुम माला जप करो, तो मेडिकल कॉलेज का लड़का है, माला जप की जगह वो कहला আমি কীর্তন শুনিনি। এটা এটা কীর্তন শুনি মানে মানে কানে লাগিয়ে আমি কীর্তন শুনিনি, হরে কৃষ্ণ আধা ঘন্টা শুনলাম, মালা হয়ে গেল। ভাই ये नहीं करना है, कीर्तन আলাদা, কথা আলাদা আছে। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু, বিষ্ণু স্মরণম, তাই তো? তো শ্রবণম আলাদা আছে, কীর্তনম আলাদা আছে। উদ্দেশ্য এটাই যাতে আমরা নাম জপে আমাদের রুচি বাড়ে, কিন্তু শ্রবণ যদি না হয় জব খারাপ হয়ে যাবে, মালাই ঠিক মতো হবে না, বুঝতে পারছেন? সেই জন্য রেগুলারলি হিয়ারিং করা। অ্যাসোসিয়েশনে এসে দুটো জিনিস, গুরু মহারাজের লেকচার শোনা, প্রভুপাদের লেকচার শোনা, সাপ্তাহিক হিসাবে প্রত্যেকের একটা কোটা থাকা উচিত। একটা সাধনা কার্ড, নিজের একটা খাতা মেনটেন করুন, সাধনা কার্ড বলছি না, কি করুন, খাতা মেনটেন করুন, যে আমি এই সপ্তাহে নিজের গুরু মহারাজের কটা লেকচার শুনেছি, বা গুরু মহারাজের গুণকীর্তন কটা শুনেছি। আর কেউ কেউ আছে শুধু গুরু মহারাজের লেকচার শুনছে, প্রভুপাদের সাথে কোনো প্রভুপাদের লেকচারই শুনছে না। প্রভুপাদের হিন্দি 70টা লেকচার আছে, বাংলা 20টা লেকচার আছে, ঠিক আছে? ইংরেজিতে হাজার হাজার আছে। তো যারা ইংরেজি বোঝেন ভালো, যারা বোঝেন না প্রভুপাদের বাংলা হিন্দি লেকচার বাংলা লেকচার শুনুন। তা না হলে গুরুর সাথে কি সম্পর্ক, বুঝতে পারছেন? কেন কেন বলছি, এক সময় যাওয়ার পরে ভক্তিপথে এসে একঘেয়েমি হয়ে যায় আমাদের। ওই তো প্রতিদিন সকালবেলা মঙ্গল আরতি করছি, ঘুম থেকে উঠছি, তুলসী আরতি করে নিচ্ছি, আর কি, আরে আর কি কি কৃষ্ণ কথা যাচ্ছে। কি বলেছিলাম, ভাগবত বিধি, পঞ্চরাত্র বিধি, দুটো যদি সাথে সাথে না চলে, একটা ট্রেনের দুটো প্যারালাল ট্র্যাক আছে, আপনি পঞ্চরাত্র করছেন, ভাগবত করছেন না, ভাগবত করছেন পঞ্চরাত্রি করছেন না, দুটোতেই সমস্যা। অফকোর্স তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আছে কি, ভাগবত বিধি। কিন্তু চেষ্টা কি করতে হবে, গুরু মহারাজের লেকচার শোনা। যারা এখানে আশ্রয় নিয়েছেন, মনে মনে কোনো গুরুকে চয়ন করেছেন, তো তার আগে আমি বলি আইডিসি কোর্স করতে হবে সত্যি। আইডিসি কোর্স এখানে কার কার হয়ে গেছে, ইসকন ডিসাইপল কোর্স কার কার হয়ে গেছে? ভবিষ্যতে এবার অনেক মন্দির, অনেকে লোকেরা মন্দিরে আসে, আরে প্রভু ইসকনে দীক্ষা নিব, কিভাবে নিব? আজ পর্যন্ত কতজন যে এসছে আমাদের মন্দিরে এসে দীক্ষা নিব, ঠিক আছে,
তো উদ্দেশ্য হচ্ছে দীক্ষা নেওয়া, মানে মনে হচ্ছে যে এইখানে এই ঠাকুর, এখানে এইখানে গেলে ওখানে গেলে যেখানে আমরা পেয়ে যাই দীক্ষা, ইস্কনেও পেয়ে যাবে দীক্ষা। কিন্তু ইস্কনে দীক্ষা পাওয়া যায় না, আগে কি পাওয়া যায়? শিক্ষা পাওয়া যায়। ঠিক আছে, আগে শিক্ষা নিতে হবে, তারপরে দীক্ষা। ভালো করে টেস্ট, এইগুলো আমি কেন করাচ্ছি, এইগুলো জিনিস আমাদের দীক্ষার আগে জিজ্ঞেস করা হয়, কে কতটা জলে আছে, বুঝতে পারছেন? তো যদি এইগুলো জিনিস না হয়, প্রভুপাদের যারা পড়ালেখা জানেন, যদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, রেগুলারলি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা খুব জরুরি। তো সেই জন্য এ ফর অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাসোসিয়েশন মানে মন্দিরে আসা, বৈষ্ণবদের সঙ্গ করা, আর বেস্ট গুরু মহারাজের লেকচার শোনা, প্রভুপাদের লেকচার শোনা। যারা পড়ালেখা আছেন লেকচার শুনুন, ইউটিউবে প্রচুর পেয়ে যাবেন। আর ইউটিউব দেখতে দেখতে অন্য কোথাও ढुके जाइए, আমার आरी 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 ओ आरी 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 उसमें घुस गया, बस गया उसी में पूरा 2 घंटा निकल गया भाई। ठीक है, वो ये चल रहा है बस, ठीक है, गया वो। ठीक है, प्रभुपाद का लेक्चर सुनने गया तो कहाँ घुस गए उधर। ठीक है, अरे अरे क्या मूवी है पू, क्या मूवी है पू, क्या मूवी है, अरे भाई क्या फायदा है इसे करके, क्यों? क्योंकि ये सब देख के क्या होगा, यहीं पे रहने वाले हैं हम लोग। आरी आरी करके हमारे ऊपर से आरी चलेगी, राइट? খুব ডেঞ্জারাস। এক একটা ইমপ্রেশনস গুলো আমাদেরকে এই জগতে বেঁধে রাখে না। ঠিক আছে, তো প্রথম অ্যাসোসিয়েশন কার? প্রভুপাদ, গুরু মহারাজ। যারা যারা আশ্রয় নিয়েছেন তার আগে কি করতে হবে? ইসকন ডিসাইপল কোর্স করুন, তাকে গুরু রূপে চয়ন করবেন। এরকম না যে আপনাকে বলবো আপনাকে এই গুরু মহারাজের কাছে দীক্ষা নিতে হবে। ইসকনে যদি কেউ বলছে ঠিক ভুল করছে, ওটা আপনাকে নিজে ডিসাইড করতে হবে কার কাছে দীক্ষা নেবেন, বুঝতে পারলেন? আর দীক্ষা নেওয়ার পরে নিজের জীবনটা সমর্পণ করুন, ওনাকে জীবন দিন ভালো করে, বুঝতে পারছেন? প্রভুপাদের লেকচার কতটা? मिनिमम 30 मिनट्स एवरी डे। समझ में आया क्या बोला? 24 घंटे में 16 माला जप, 30 मिनट्स लेक्चर या बुक रीडिंग एटलीस्ट। गृहस्थ को थोड़ा डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, ठीक है, या तो लेक्चर सुनिए या बुक रीडिंग कीजिए। आइडियली स्टूडेंट लोगों को तो क्या करते हैं हम लोग, 30 मिनट्स लेक्चर, 30 मिनट्स बुक रीडिंग, 16 राउंड्स, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम, ये वो सब कुछ। तो और क्या करेंगे आप? और कुछ करना भी नहीं है। अगर टाइम मिला तो फिर आरी आरी करने लगोगे, छोड़ेंगे ही नहीं हम लोग। ठीक है, इसीलिए जितना हो सके कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, पढ़ाई लिखाई करो, साथ में करो। ठीक है सर? तो प्रभुपाद लेक्चर, गुरु महाराज लेक्चर। बी फॉर बुक्स, প্রভুপাদের বই। বই কেউ বই পড়ে না, বই ডিস্ট্রিবিউট করে। ঠিক আছে, বই যদি জিজ্ঞেস করি কবে বই, বই কবে খুলেছিলাম জানা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, মনে না থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, বই পড়ুন। যেমন একটা উদাহরণ দিয়েছিল, তো এখন আমাকে টাইমের মধ্যে শেষ করতে হবে, বলা হয়েছে স্পেশালি। ঠিক আছে, হরি বল। তো আমি উদাহরণটা পরে দেবো, ঠিক আছে, যে রেগুলারলি করলে মাথায় ঠিক যাবে। যেমন একসময় ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে ওনার শিষ্য একজন খুব রোগা হয়ে গেছিল, রোগা পাটকা মরার মতো অবস্থা, মানে কিছু রোগ হয়েছে, कुछ तो रोग हुआ एक शिष्य को, एकदम ही दुबला पतला हो गया था। तो इतना दुबला पतला हो गया कि मरने के कगार पे है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मतलब खाना हजम ही नहीं हो रहा था उसको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले उसको, उसको जो भी खाना है घी में डाल के खिलाओ, हर खाने में घी डाल के खिलाओ। तो मैंने প্রভুপাদ ঘি সহ্য হবে? सहन ही नहीं होगा उसको, তুমি খাওয়াও তো। কিছুদিন পরে সে তার স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে গেছে। কেন হলো? গুরুদেব বললেছেন না, ঘি এর স্বভাব কি আছে, যেখানেই যাবে চিপকে যাবে, তাই তো? চিপকে যায় কিনা? যখন ইন্টেস্টাইন্স দিয়ে হয়েও যায় কিছুটা, যতটাই যদি বেরিয়েও যায়, হয়তো হজম ক্ষমতা ভালো নেই, বার করে দিল এক্সট্রা ঘি, কিন্তু কিছুটা ঘি তো থাকবে শরীরে, কিছুটা তো চিপকাবে। সেটাই আস্তে আস্তে যখন ডাইজেশন ভালো হবে আরো বেশি গ্রহণ করতে লেগে যাবে। সেই জন্য কৃষ্ণ কথা এমন একটা জিনিস আছে, আপনি মনে হবে যে আমি কি শিখলাম, কি জানলাম, কিছু কিছু তো বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মাথায় গিয়ে কি হয়। আর দ্বিতীয়, একটু একটু ফোন থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ আমরা আজকাল বেশিক্ষণ অ্যাটেনশন স্প্যান দিতে পারছি না, কেন? কারণ আমরা ডিস্ট্রাক্টেড বেশি আছি ফোনের কারণে। ঠিক আছে, তো ফোন একটু সুইচ অফ করে বা একদম এমন একটা শেডের উপরে রেখে দেবেন, ফোন বাজলেও আপনি তুলতে পারবেন না, একটা মই লাগিয়ে যাতে তুলতে হয়। ঠিক আছে, তখন বই পড়বেন, ঠিক আছে, সাইলেন্ট করে। হ্যাঁ, না ফেসবুক কিছু চলে এলো তো, ফেসবুক ভক্তদের কি প্রয়োজন? হুম, যখন ভক্ত হয়ে তিলক লাগে, এত সুন্দর ফেস হয়ে গেছে, ফেসকে আবার বই বানানোর কি দরকার, তাই না? थोपड़ा थोपड़ा और किताब। थोपड़ा किताब। फेसबुक पे कुछ प्रचार नहीं होता है, फेसबुक पे दुष्प्रचार होता है। ठीक है,
इंस्टाग्राम क्या जरूरत है? नहीं, हम वीडियो रील डालेंगे, कुछ नहीं दरकार है, नथिंग इज रिक्वायर्ड। अपने आप को बचाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? दूसरों को बचाने की जगह खुद डूब गए, तो क्या फायदा भाई? खुद डूब गया। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत, भगत थे, शहीद हो गए, ठीक है? क्या फायदा? इसीलिए जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन दूर है। इसीलिए बुक बुक रीडिंग पढ़ने बैठते हैं, दिमाग इधर उधर चला जाता है हमारा। सबसे ज्यादा है कि ऑनलाइन स्क्रीन कंटेंट हम लोग इतना कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इसलिए पहले वाला बटन फोन बेस्ट। अमोघ लीलापू एवरी डे मिनिमम 2 घंटा बुक रीडिंग करता है, और जिस दिन नहीं हुआ मैराथन रीडिंग करेंगे, 8 घंटा 6 घंटा। कहाँ सोचिए, पूरा मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट, वो मंदिर के नीचे जाके एक बेसमेंट है, जैसे यहाँ पे मंदिर है ना, तो यहाँ पे तो बेसमेंट उतना ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, इसलिए बेसमेंट नहीं। वो मंदिर ऊपर खड़ा हो गया, नीचे -2 लेवल में जाके फोन वोन नहीं पकड़ता है वहाँ पे, वहाँ जाके बैठ के पढ़ते हैं। पहले जब कोई उनको नहीं पहचानता था, मेट्रो का टिकट लेते थे। सुबह मेट्रो एक स्टेशन में खाना खाने के बाद, गुरु पूजा करने के बाद, कुछ समोसे पैक कर, बोलते मैं मिल गया है, बोले मैं समोसे वमोसे पैक कर लेता हूँ, लेके चले जाता हूँ। खाना को लेकर टेंशन नहीं उनको, खाना थोड़ा बहुत पैक करके लेके चले गए, दोपहर का लंच बन गया भाड़ में, कोई फर्क नहीं हुआ, वही खाएंगे। सुबह एक स्टेशन से खड़े होंगे, जाएंगे, उसी में दिन रात तक, रात को 8 बजे ट्रेन से निकलेंगे। इनका ये डेडिकेशन था, आज इतना इतना फेमस हुए हैं प्रभु, क्यों? प्रभुपाद जी की वाणी के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति इतना डेडिकेटेड है ये व्यक्ति। सुबह से लेकर रात तक मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में बैठ के क्या कर रहा है व्यक्ति? बुक पढ़ रहा है, और लास्ट में निकलते बाद फाइन देके निकल जाएंगे। मैं ठीक है, 200 रुपए 250 रुपए। सुबह वो टाइम टाइम रहता है ना कि आप एक्स्ट्रा कैसे रह गए, है नहीं? अभी क्या करते हैं, अभी तो मेट्रो में नहीं जाता, अभी फेमस हो गया हूँ, तो अभी क्या करते हैं, मतलब कि वहाँ पे एक बिरला मंदिर है, और भी क्या क्या जैन मंदिर है, वहाँ जाके पेड़ के नीचे जाके अगर नींद आया तो वहीं पे सो जाते हैं, समोसा वमोसा खाते हैं, सारा दिन भर पढ़ते हैं। मतलब देखो, ऐसे भी लैला मजनू लोग आते हैं वहाँ पे, ठीक है? कोई देखने वाला है नहीं, हमको कौन देखेगा, साधु मतलब, अरे महात्मा, ये ऐसे बोल रहे हैं प्रभु जी, तो कोई महात्मा लोग हैं यार, झाड़ू वाड़ू मानेगा, हट जाओ हट जाओ, तो हट जाते हैं हम। हाँ, हम हट जाते हैं, दूसरी जगह बुक लेके चले जाते हैं। सोना भी होगा तो वहीं पर सो जाएंगे, फिर उठ के पढ़ लेंगे। ऐसा डेडिकेशन, 8 8 10 10 घंटा। जिस दिन पढ़ाई नहीं हुआ, फोन ऑफ करके हरी बोल, प्रभु कहाँ है पता नहीं, सिर्फ उनके असिस्टेंट को पता है कि प्रभु जी कहाँ गए, नो बडी नोस। ऐसा डेडिकेशन। अभी मैं पूछा, अभी आप क्या पढ़ रहे हो? क्योंकि इतना दिनों से पढ़ रहे हो अगर, तो बहुत सारी किताबें तो खत्म कर दी होंगी, तो क्या क्या बुक पढ़ रहे हो तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, मतलब मैं सुना ही नहीं ना क्या चल रहा है उनका। अभी गोवर्धन में बैठ के एवरी डे ही इज रीडिंग। उनके भी गला गला खराब हो गया कुछ दिनों पहले, गीता का रैप सॉन्ग निकाला था कुछ दिन पहले। गीता रैप निकालने के बाद 2 दिन के बाद उनका गले में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसके बाद उन्होंने इसको पॉजिटिव स्पिरिट में लिया। ठीक है, आवाज़ नहीं निकल रही, अच्छा प्रचार नहीं करूंगा, क्या करूंगा, टिल जन्माष्टमी में आऊंगा ही नहीं। समहाउ थोड़ा प्रेशर दे दिया था, तो अभी गौर पूर्णिमा में जाके लेक्चर देके आए। ऑल ऑफ अ सडन कोई देने वाला नहीं था, तो गौर पूर्णिमा गए थे, 3 4 दिन रहे, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड किए, फिर गोवर्धन। उनका रूम अगर देखेंगे, मतलब डेडिकेटेडली टेबल और बुक्स, सुबह जाके मंगल आरती करेंगे, गुरु पूजा करेंगे, गुरु पूजा के बाद पूरा दिन पढ़ाई, अगर नींद आया थोड़ा पढ़ ली, सो गए, खा पी के फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। এত ডেডিকেশন আছে। তো আমরা যদি গ্রন্থ অধ্যয়ন অধ্যয়ন যদি না করি, কোথায় যাবো আমরা বলুন? সবাই এই জন্য সবাই মাথা খারাপ হয়ে আছে, না ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারছি লোকের সাথে, রিলেশনশিপস ইস্যুস, এত কিছু কষ্টে আছি আমরা জীবনে। কেন? সব প্রবলেম হচ্ছে কি, নষ্টের গোড়া হচ্ছে আমাদের গুরুর বাণী শুনছি না আমরা। তো বি ফর বুকস, বুক রিডিং। প্রভুপাদ রাত জেগে জেগে 2 ঘন্টা ঘুমিয়ে বই দিয়েছেন আমাদেরকে, তো চেষ্টা করুন বই পড়ার। সি ফর চ্যান্টিং, নাম জপ যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে অসুবিধা, সেই জন্য ভক্তদের সাথে যদি জপ হয় সব থেকে বেস্ট। বাড়িতে একা জব করা খুব ডিফিকাল্ট, যারা করতে পারছেন খুবই ভালো, না হলে তুলসী মহারানীর সামনে বাড়িতে রেখে করুন, যাদের সম্ভব মন্দিরে এসে জব করুন, ঠিক আছে, যতটা পারবেন। আর না হয় প্রভুপাদের রেকর্ডিং থাকে, আর আরেকটা অপশন আছে, হিস গ্রেস আনন্দ বৃন্দাবন প্রভু সকালে সকালবেলা 200 300 ভক্তদেরকে নিয়ে একসাথে অনলাইন জব করে, ওদের সাথে জব করলে একটু আপনার থাকে, মন এদিকে ওদিক দিয়ে হবে না, স্ক্রিন অন করে রাখতে হবে, ক্যামেরা অন করে রাখতে হবে, মাঝখানে ফোন নেওয়া যাবে না, বুঝতে পারছেন? তো ফোনের জন্যই আমাদের সব থেকে বেশি প্রবলেম। সকালবেলা জব হয়ে গেলে ব্যাস, ম্যাক্সিমাম আপনার চেতনা খুব উঁচু স্তরে চলে আসবে। এ বি সি, ডি ফর কৃষ্ণ প্রসাদ, ভোগ লাগানো অন্ন খাওয়া, বাইরের খাবার না খাওয়া, আর পেঁয়াজ রসুন থেকে দূরে থাকা, চা কফি থেকে দূরে থাকা, থামস আপ অ্যাভয়েড করা, চকলেট, ঠিক আছে,
चॉकलेट, ठीक है, उसके लिए भी एजिटेशन होता है, ঠিক আছে, এগুলো যত দূরে থাকবেন তত ভালো। কৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ করলে সব কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া যায়। অ্যান্ড ই হচ্ছে এঙ্গেজমেন্ট। এঙ্গেজমেন্ট নেই, সবকিছু করছি, মন্দিরে কোনো সেবা নেই, खाली दिमाग, कुछ नहीं सेवा। अरे सेवा ढूंढ के निकालो। अभी जैसे राधाकांत प्रभु, कुछ तो सेवा पकड़ाया हुआ है, मेरे क्या पकड़ा हुआ है, प्रसाद मैनेज करो, लोग को फॉलो करो, क्या कितना माला कर रहे हैं। इसीलिए आज मैंने हम लोग ऑनलाइन एक फॉर्म देने वाले हैं आप लोगों को। हरे कृष्णा। कौन सा फॉर्म? किसको, किन में, कब दिया, कितने बजे दे दिया? मेरे से बिना पूछे दे दिया? अच्छा ठीक है, दे दिया, बढ़िया है। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সবাই প্রত্যেকে ফর্ম ভরবেন। কে কতটা জলে আছে বোঝা যাবে। আমাদের কতজন কত মালা জপ করছেন, কতটা বই পড়েছেন, ওখানে ট্র্যাক করা হচ্ছে, ঠিক আছে। লিখুন কতটা বই হয়েছে। একটা ডকুমেন্ট আরেকটা পাঠাবো আমরা, প্রভুপাদের কতটা গ্রন্থ আছে, এক নাগারে শেষ করতে হবে। বুঝতে পারছেন কি বললাম? নাহলে ভগবত ধাম যাওয়া হবে এই জন্মে? মনে হচ্ছে এই জন্মে হবে? সিম্পল কিছু করতে পারছি না, ক্যাটাগরি 2 ক্যাটাগরি 3 করে আস্তে আস্তে পাতলা বই, মোটা বই, আরো মোটা বই। বুঝতে পেরেছেন? এইগুলোর জন্য যদি না হয়, এঙ্গেজমেন্ট, কোনো না কোনো সেবার সাথে আইডেন্টিফাই না করা, যদি না থাকে তাহলে কি করুন, কোনো খালি সেন কিছু না কিছু সেবা করুন। এখানে মাইক সেট আপ, শুভময় প্রভু, তারপরে রাহুল রাজ প্রভু, রাধাकांत प्रभु, रौनक प्रभु, शांतनु, शांतनु, हाँ, जो भी है। तो आज हम लोग जब साउंड सेटअप कर रहे हैं, एक सेवा तो है, अगर मैं नहीं गया तो क्लास में साउंड सेटअप कौन करेगा, राइट? उसके लिए आएगा तो बंदा क्लास करने के लिए। चटाई बिछाना है, आके चटाई बिछाओ, झाड़ू पोछा करना, झाड़ू पोछा करो, क्लास के बाद मॉपिंग कर दो। ক্লাস के बाद अगर जगह कुछ खराब हो गया, कितने लोगों ভারতবর্ষে এটা আমাদের সিভিক সেন্সের একটা অভাব আছে, জানেন তো? সিভিক সেন্স কি হয়? সিম্পল জিনিস, কোথাও কিছু একটা জিনিস পড়ে আছে, এটা আমার কাজ থোড়াই, এটা তো অন্য কারো কাজ। কেন? এটা কৃষ্ণের সেবা, আমাকে বলতে কেন কাউকে হবে? প্রত্যেক জিনিস যেটা আমার, ইভেন আমার বাড়িতে যদি কিছু জিনিস আছে, যদি কিছু অপচয় হচ্ছে, আমরা কি মনে করি? লাইট পাখা চলছে, কি মনে করি? বাবার সম্পত্তি আছে, কেন নষ্ট করবো? কিন্তু প্রভুপাদ আমাদেরকে দৃষ্টি দিয়েছে, সবকিছু হচ্ছে কৃষ্ণের সম্পত্তি। কৃষ্ণের সম্পত্তিকে কৃষ্ণের সেবায় যদি লাগাতে হয়, কেউ কোনোদিন এখানে কোনোদিন মনে করেছেন যে কোনো জিনিসটা ঠিক নেই, গুছাতে হবে, এই টেবিলটা ঠিক লাগছে না, নিচে কিছু পড়ে আছে, কারো মাথায় এসছে? বলুন, এগুলো বলতে হবে আমাকে? কারো মাথায় এসছে? কি করলে আসবে কি? এটা আমাদের বুঝতে হবে যে এটা আমাদের মন্দির, মন্দির আমাদের বাড়ি, বাড়িতে আমরা এত কিছু করছি, এখানে এসে আমি আরাম বাবু হয়ে আসলাম, বেরিয়ে চলে গেলাম, তাহলে আমার রেসপন্সিবিলিটি কি থাকলো? বুঝতে পেরেছেন? वी हैव टू ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू मेक कृष्णा's टेम्पल अ होम। मंदिर में आके अगर कुछ सेवा है, मान लो किसी को चटाई नहीं है, कुछ नहीं, खुद आके कर दो। तो कोई भी अगर कृष्ण के लिए सेवा करता है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है? कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं। भले ही कोई शायद किसी प्रभु ने, माता जी ने नहीं देखा, लेकिन कृष्ण नोटिस कर रहे हैं। तो सिर्फ घर पे ही, घर को मंदिर नहीं बनाना है, पूरा जगत भगवान का मंदिर है। तो कहीं पर भी कुछ लॉस होता है। प्रभुपाद का एक ये है, प्रभुपाद मंदिर से आ रहे थे, एक जगह देखा बहुत दूर में फार्म में, एक जगह पे टैप टैप से पानी गिर रहा है। तो प्रभुपाद बोले उसके टैप को बंद करके आओ, बिकॉज एवरीथिंग इज कृष्णा's प्रॉपर्टी। ऐसे नहीं कि होटल वाले का प्रॉपर्टी है, मैं कि उसको ये करूं, अरे उसका पैसा खर्चा हो रहा है, मेरा क्या? अरे भाई, एवरीथिंग इज कृष्णा's प्रॉपर्टी। সবকিছু কৃষ্ণের রিসোর্স আছে, অযথা অপচয় করা উচিত না। বুঝতে পারছেন? তো উই হ্যাভ টু বি ভেরি কশিয়াস। ওকে, তো এ বি সি ডি ই এইগুলো প্র্যাকটিক্যাল জিনিসের কথা বলছি আমি। এ ফর অ্যাসোসিয়েশন, উইকলি অ্যাসোসিয়েশন হওয়া খুব জরুরি। বি ফর বুক রিডিং, কতটা বই পড়েছেন আপনি ফর্ম লিখে পাঠান, পরের সপ্তাহে আমি প্রত্যেকে ধরবো। দ্বিতীয়, এখানে দুজন ফ্যাসিলিটেটর, ক্লাসের ফ্যাসিলিটেটর আছে। ফ্যাসিলিটেটর মানে কি? ক্লাস, প্রত্যেকটা ক্লাসে কেউ না কেউ একজন গ্রুপ লিডার থাকে, যারা ভক্তদের কিছু নিড আছে তাদেরকে দেওয়ার জন্য, কিছু হেল্প করার জন্য প্রয়োজন থাকলে ওরা হেল্প করে। শ্রীপাদ গুণগ্রাহী প্রভু, গৌতম প্রভু, এদিকে রাধাকান্ত প্রভু, রাধাকান্ত মনোহর প্রভু, আর অমৃত লীলা মাতাজি, ঠিক আছে, শুক্লাম্বরী মাতাজিও আছেন, অনেকেই আছেন। তো গ্রুপ, তারপরে কৃষ্ণানন্দিনী মাতাজিও আছেন। তো এরা গ্রুপ লিড করছেন। কিছু যদি প্রয়োজন হয়, আপনার জীবনে কোনো দরকার আছে যেটা হয়তো আপনি আমাকে বলতে পারছেন না, কাদেরকে বলবেন? গ্রুপ ফ্যাসিলিটেটর। কারণ অনেক সময় কি হয়, আমাদের কাছে সময় থাকে না, দিনের বেলা অনেক মিটিং থাকে, কোথাও যাওয়ার থাকে, আমাকে কেউ যদি মেসেজ করলো, আমি রিপ্লাই করতে পারি না, সত্যি কথা বলছি, অনেক সময় আমি রিপ্লাই করতে পারি না।
তাহলে কি করা উচিত? তাহলে আর প্রভুর কাছে টাইম নেই, কি করব, আমাকে তো কেউ দেখছে না। কে দেখছেন? আপনি অনাথ আছেন নাকি? প্রভাত একটা সিস্টেম বানিয়েছেন, ভক্তদের আন্ডারে থাকবো আমি, না আমার প্রভুর কাছেই যেতে হবে। প্রভুর কাছে গিয়ে কি হবে? প্রভু একটা সিস্টেম বানিয়েছে, আমি প্রভুপাদের কাছে যাবো? আমার যদি গুরু মহারাজ আছে বা আমার মন্দিরের লোকাল অথরিটি আছে, আমি মন্দিরের লোকাল অথরিটির কাছে গিয়ে যদি কাজ হয়ে যায়, আমি গুরু মহারাজকে কেন ডিস্টার্ব করবো? বুঝতে পারছেন কি বললাম? হ্যাঁ, যদি নাকে এতটা জল পড়ে গেছে, যখন খুব জরুরি আছে আমাকে ফোন করুন, মেসেজ করুন, ঠিক আছে? আমি আছি। এরকম না যে প্রভু উপরে আমরা নিচে, এরকম না, ঠিক আছে? আমি আছি, কিন্তু ছোট মোটো কাজ আছে। প্রভু पारुल कटाए কালকে আমাকে আমাকে पारुल ना पारुल है, मैं क्या करूं? अरे भाई किसी को भी पूछ लो, पूजा माता जी क्लास कोऑर्डिनेटर है, इसलिए बता रहा हूँ, यंग माता जी इसके लिए पूजा माता जी कोऑर्डिनेटर है। सीनियर गृहस्थ डिवोटीज के लिए जो गृहस्थ है, राधाकांत मनोहर प्रभु, अमृत लीला माता जी, और भी सीनियर हो आप, हरग्रेस सदावती रोहिणी माता जी है, ये लोग लोगों को लीड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या है उनसे पूछिए। फिर भी नहीं हो रहा है, मैं हूं, कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को फोन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज डाल दीजिएगा। जनरली मैं बाद में रिप्लाई करता हूँ, इमीडिएटली मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बहुत मेरे को सोचने में टाइम लगता है, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন? ডাইরেক্ট প্রভুজির কাছে যাওয়ার দরকার নেই। কি করতে হবে? আগে সিস্টেম ফলো করুন। যদি কিছু অসুবিধা আছে আমি আছি, একদম না যে প্রভু তো ওদেরকে কথা বলতে বলেছে, আমার সাথে তো কোনো রিলেশন নেই। কিছু এমার্জেন্সি সিচুয়েশন আমাকে ফোন করবেন, ঠিক আছে? মেসেজ করে দেবেন, আমি আছি, কিন্তু আমি একটা সিস্টেমও বানাচ্ছি, আমার কাছে সময় নেই সবাইকে। আমি তো চাই সবার বাড়ি গিয়ে অল্টার দেখি, বাড়িতে ভোগ লাগাচ্ছে কিনা, মঙ্গল আরতি করছে কিনা, কিন্তু এখন আমি পারবো না। আগে একটা ছোট গ্রুপ ছিল, ওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কীর্তন করে করে সবার বাড়িতে চলে এসছে, এখন পারবো না আমি। সেই জন্য কি করতে হবে? ওরা ওই জিনিসটা করবে। आप लोग का काम है सबका घर जाना, ऑल्टर देखना, भोग लगा रहे कि नहीं, ठीक है? दिस इज अ थैंकलेस टास्क, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया है, हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। समझ में आया? तो ऑल्टर का स्टैंडर्ड, घर का स्टैंडर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन भक्त कितना पानी में है, पानी में है या पानी के नीचे चला गया, वो भी देखना है। तो सारे प्रभु जी, सही में बता रहा हूँ, प्रभु जी लोग मैं हूं, माता जी लोगों के लिए माताएं हैं, ठीक है? ये पहला है टिकट। জেনারেলি ইসকন में एक সিস্টেম है, মাতাজিরা প্রভুজিরা একটু ডিসেন্সি মেনটেন করে। বুঝতে পেরেছেন কি বললাম? টেম্পল ক্যাম্পাসে প্রভুজি মাতাজিরা যদি কথা বলতে শুরু করে দেয় এক অন্যের সাথে, আমাদের কাছে কিছু রিপোর্ট এসছে, ঠিক আছে? একটা ডিসেন্সি মেনটেন করা। প্রভুজি শুড টক টু প্রভুজিস, মাতাজি শুড টক টু মাতাজিস ফর গাইডেন্স। গাইডেন্সের জন্য অন্যর কাছে যাবে না। বুঝতে পেরেছেন? আমি আমাদের পুরো পুরো अभी मीटिंग में उसके ऊपर पूरा ये भी बताना है मेरे को। এটা আমাদের একটা সোশ্যাল এটিকেট, কি কার কাছ থেকে গাইডেন্স নেব আমাদের জানা উচিত। বুঝতে পেরেছেন? তারপর ইসকন একটা ম্যারেজ ব্যুরো আছে, ম্যারেজ ব্যুরো জয়ব্রত প্রভু, তাই তো? जयव्रत देखছেন তো? वैष्णवी माता जी के हस्बैंड है जयव्रत प्रभु, और हमारे एक और শুদ্ধ বিগ্রহ গৌরাঙ্গ প্রভু, ঠিক আছে? এরা দুজন ম্যারেজ ব্যুরো নিউ টাউনের সামলাচ্ছেন। জগদীশ গৌরাঙ্গ প্রভু ক্যালকাটা মিন্টো পার্কে সামলাচ্ছে। মায়াপুরের একটা ম্যারেজ ব্যুরো আছে, চৌপাটিরও ম্যারেজ ব্যুরো আছে, দিল্লিতেও ম্যারেজ ব্যুরো আছে। যদি কোথাও ম্যারেজ না হয় তাহলে ওইগুলো জায়গায় মন্দিরে ঘুরতে হবে না, এরকম হয় ম্যারেজ 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 ম্যারেজ, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন? একটা বেসিক এটিকেট আছে যে একটা, আর কি, কারো যদি ম্যারেজের কারোর সাথে প্রপোজাল আছে, যে কাউকে মনে হলো যে এই ছেলেটা এই মেয়েটা, ডাইরেক্টলি ওদেরকে অ্যাপ্রোচ না করে কাকে আগে গার্জেনকে জিজ্ঞেস করুন। গার্জেন মানে কি, হয়তো যারা গ্রুপ লিড করছে, বুঝতে পারছেন? প্রভুজি মাতাজি যেই গ্রুপের লিডার আছে তাদেরকে লিড করে, আমার মাথায় এটা আছে, একটু কথা বলে দেখুন। একটা সিস্টেম ফলো করতে হবে, নাকি हेलो हेलो आर यू फ्री, ये नहीं है, ठीक है? डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना है। मैक्सिमम जगह देखिए यात्रा যাবে, বাবা মা খুঁজতে বেরিয়েছে, ভাই কি অবস্থা, ভাই তোমার করছোটা কি? ওই যাত্রায় কৃষ্ণের কথা না ভেবে সব তোমরা কি করছো? ক্লাসে আসছে সব, शॉपिंग चल रहा है। इसलिए एक सिस्टम होता है क्या, गार्जियन के पास, गार्जियन मतलब कौन? सीनियर के पास जाइए, आपको बोलिए, मैं तो ऑफ कोर्स सब कोई यहाँ पे सन्यासी बनने के लिए नहीं आया, मैं किसी को सन्यासी बनाने के लिए, एक सिस्टम है, फॉलो कीजिए। मैरिज ब्यूरो है, मैरिज ब्यूरो में नाम डालिए। ब्रह्मचारी हैं जो लीड कर रहे हैं, राधाकांत प्रभु हैं, जो भी गार्जियन है ग्रुप के, उनको बताइए, ठीक है? सर डायरेक्टली अप्रोच करना ठीक नहीं दिखाता है ना। और टेम्पल में और भी अगर मान लीजिए प्रभु जी माता, यंग प्रभु जी, यंग माता जी अगर बात कर रहे हैं कोई, তো दूसरों के लिए খারাপ ইমপ্রেশন যাতা है कि क्या चल रहा है। বুঝতে পারছেন? তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সাবধান থাকা উচিত।
अदरवाइज गलत नोट पे जाता है। তো তো এই ডিসেন্সি গুলো মেনটেন করা এগুলোই বলার বেসিক্যালি। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। শিল প্রভুপাদ কি যা, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি যা, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরে হরে বল। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, আমি আসি তাহলে। हरे कृष्णा। अच्छा एक सेकंड, हाँ प्रभु जी कुछ अनाउंस करेंगे शायद। थोड़ा सा अनाउंसमेंट है, ये- सब लोग बैठ जाइए तो 5 मिनट। राधा को ये वाला लगा लो, ये वाला लगा दीजिए। महाप्रसाद अभी, अच्छा पहले महाप्रसाद कर दो। अच्छा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है सबके लिए। आप लोग सबको तो पता ही होगा कि हम लोग का संडे गुरुकुल भी चलता है सुबह में बच्चों लोग के लिए। तो उसमें भी अराउंड 50 बच्चे रहते हैं और उनके पेरेंट्स भी रहते हैं। तो और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, ये क्लास भी चल रहा है, इसके बाद प्रसाद भी होगा सब कुछ। तो उसमें कुछ मेंटेनेंस खर्चा आता है। तो उसके लिए बहुत लोग सेवा दे रहे हैं और सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग सक्षम हैं और जो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप नित्य सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मंथली कुछ कुछ डोनेट कर सकते हैं, मंथली कुछ मिनिमम बांध दिया, जैसे 200 300 500 अपने हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। और हम लोग एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड करेंगे हम लोग अच्छे से। तो एक आप लोग सब लोग निर्धारित कर लीजिए कि अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कितना दे पाएंगे। नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सक्षम हैं तो आप देंगे तो हेल्प होगा कांग्रेगेशन के लिए। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि देना ही है, तो आप लोग अगर सक्षम है तब दीजिए। और भी बहुत कुछ है, जैसे बुक इशू करा रहे हैं, अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी को बुक देना तो अपने भक्ति वृक्ष के थ्रू इशू कराइए, मतलब डायरेक्ट टेम्पल से मत लीजिए। और ये भी मत, ये बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ डोनेशन दे रहे हैं तो गौर निताई के सेवा में नहीं लग रहा है। तो ऐसा नहीं, जैसे प्रभु ने अभी बताया पंचरात्रि सेवा और भागवत सेवा, तो पंचरात्रि सेवा उधर हो रहा है, भागवत सेवा इधर हो रहा है। तो अगर आप इधर भी देंगे तो वो गौर निताई का ही सेवा में लगेगा। ऐसा नहीं कि ये सेवा अलग है वो सेवा अलग है, वो भी प्रीचिंग के थ्रू ही, प्रीचिंग के सेवा में ही लगेगा। और आप लोग अगर टाइम मिले तो सुबह संडे को रोज 9 बजे 11 बजे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि गुरुकुल में बच्चे लोगों को कैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, उन लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन लोग को अच्छा अच्छा प्रसाद अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग। और भी बहुत कुछ फ्री में हम लोग उन लोग को मोटिवेट करने के लिए कुछ गिफ्ट कुछ रखते हैं हम लोग प्राइज, जिससे कि वो लोग और आगे बढ़े, भक्ति में अच्छे से करें और एकेडमिक्स में भी अच्छे से करें। तो सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग सक्षम हैं अपनी क्षमता के अनुसार से, एक मेरे को जैसे हिज ग्रेस गुणग्राही प्रभु भी हैं, तो आप उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं, या मेरे को आप ये कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और एक बार फिर से बोलूंगा, ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा किसी को नहीं सोचना है कि ये देना ही है। अगर आप देना चाहते हैं तो ही दीजिए, ठीक है। और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आगे आइए, आगे बढ़ करके हेल्प कीजिए, क्योंकि हम लोग का भी ग्रुप है, आपको पता है कि हम लोग इतने सालों से करते हैं। प्रभु जी भी बहुत लगन से, बिना कुछ संकोच किए, बिना कुछ ये किए, लोगों को प्रसाद, हम लोग 3 साल 4 साल से चल रही है बैच। तो हर क्लास के बाद अच्छा, जब प्रसाद सबको अच्छा लगता है तो इधर प्रसाद सब सही रहता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रसाद हमेशा सही रहे, प्रसाद में कोई कमी ना हो। थोड़ा बहुत दिक्कत चलता है, फिर भी हम लोग इधर उधर से ट्राई करके कोशिश करते हैं कि प्रसाद में कोई कमी नहीं, क्योंकि प्रसाद क्या है, प्रभुपाद बोलते थे कि प्रसाद क्या है,
कभी ना कभी प्रसाद एटम बम है, कभी ना कभी जाके फटेगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रसाद में कोई कमी ना रहे। और प्रसाद से भी बहुत सारे लोग भक्त बने हैं और बन भी रहे हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इस पे विचार करके और अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, आप छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो बहुत हेल्प होगा हम लोगों को। क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ मेंटेन करना है, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी कराना है अभी बहुत। आप लोग देख ही रहे हैं बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी रुका हुआ है कंस्ट्रक्शन। फिर बच्चे लोगों का प्रसाद अरेंज करना है, फिर बड़े लोगों का प्रसाद अरेंज करना है, और भी दूसरी जगह क्लास होता है, जैसे स्नेउदिया में क्लास होता है, तो वहां भी प्रसाद लेकर के जाते हैं हम लोग। तो बस यही है, यही छोटा सा अनाउंसमेंट था। आप लोग आगे बढ़ के आइए और हेल्प कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं रजन विश्वस्नैव जायते शरीरा विद्याजाल जरेन्द्रियोताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवती লোভময় সুদূরমতি তাকে যেথা কঠিন সংসারে কৃষ্ণ বড় দয়াময় পরিবারে জিহ্বা জয় সপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই সেই অন্ন মৃত পাও শ্রী রাধা কৃষ্ণের গুণ গাও প্রেমে ডাকো শ্রী চৈতন্য নিতাই জয় নিমাই জয় নিতাই जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रसाद की শাসন প্রভুপাদ কি জয়। হরি বল। ঠিক আছে, তো আপনারা সবাই প্রসাদে এখন চলে যান পাশের ঘরে। হরি বল।